puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi encore cet après-midi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. C'est toi qui as conduit nos pas en ce lieu. Tu as fait en sorte que nous puissions être en ce lieu pour pouvoir invoquer ton Saint-Nom, comme tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là, au milieu de nous, pour nous conduire en tant que le bon berger qui conduit son troupeau, pour nous parler en tant que le Fils d'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Nous croyons que tu es là, au milieu de nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, tu nous as parlé au travers de ta parole. Aujourd'hui, encore ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Notre table est bien garnie, car, Seigneur, nous nous sommes délectés de mets succulents de ta parole. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit sanctifié. Seigneur, encore cet après-midi, nous te prions de pardonner les pécheurs, de sauver les perdus, de guérir le malade, de délivrer les captifs. Viens aux besoins des nécessités, viens au secours de ton peuple, de tes enfants, qui crient à toi nuit et jour, dans le nom de Jésus-Christ, et que tu puisses leur répondre. Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas. Tu es notre secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Regarde-nous sous le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Pardonne tous nos péchés, tous nos manquements, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous te remercions de ce que toi, tu vas conduire cette réunion du début jusqu'à la fin. Et nous croyons aussi que tu vas nous parler du haut de ton trône de grâce et tu vas nous envoyer ta parole pour nous guérir de la fosse. Merci de ce que toi, tu vas bénir cette réunion du début jusqu'à la fin. Bénis la parole qui sera apportée et ouvre nos oreilles pour écouter comme écoutent les disciples. Que personne ne sorte de ce lieu comme elle est venue. Que la gloire et la louange te reviennent. Bénis les instrumentistes, bénis nos voix. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, nous allons pouvoir chanter ce cantique que vous connaissez. Nous chanterons ce cantique. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité, le roi de beauté, l'animé de sagesse, par qui toute chose est faite, la bénédiction divine en Jésus incarné, tout est en
est en lui. La force est en lui. La guérison est en lui. La libération est en lui. Et il est Dieu Tout-Puissant. Il délivre tous ceux-là qui sont captifs. Oui, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous demandons une certaine discipline. C'est pourquoi tous ceux qui ont des portables ouverts ici puissent le faire éteindre, pour que cela ne puisse pas déranger pendant la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, ça, nous ne cesserons jamais de le dire, parce qu'il y a ceux-là qui oublient de fermer leur téléphone. Bon. Nous disons que notre Dieu, en lui, il y a tout. Jésus-Christ, en lui, il y a tout. Et aujourd'hui, si vous êtes malade, sachez bien qu'il va vous guérir. Parce qu'en lui, il y a tout. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en lui. Et nous ne cesserons jamais de chanter pour son saint nom. Nous allons chanter encore aujourd'hui comme un fleuve immense. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous gagnons du temps en chantant déjà ces cantiques comme un fleuve. Comme un fleuve immense et la paix de Dieu et avec elle avance vainqueur en tout lieu. Parfaite et augmente, constant à son parfaite et sa pente, c'est toujours fondé.
disons à la sœur Hortense, s'il nous reste un peu de temps, tu chanteras même peut-être à la fin, si Dieu veut. Nous allons prendre nos Bibles pour lire, s'il vous plaît. C'est dans 1er Épître de Jean, chapitre 4. Nous savons que nous avons écouté beaucoup. Notre table a été garnie depuis hier et même ce matin. Le Seigneur nous a parlé ouvertement. C'est lui la lumière. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Et sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. 1er Épître de Jean, chapitre 4. Nous lisons cela. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et je demanderai, mon frère Gilbert, s'il te plaît, il va prier pour la parole et mon frère Didier viendra pour la parole. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué et exalté. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Amen. Il est venu et il nous a rachetés de la vie du péché et nous a introduits dans notre héritage. Amen. Seigneur, bénis ce moment, bénis ta parole, oint les lèvres par lesquelles tu vas nous parler. Seigneur, fais que le pain de vie qui doit être rompu cet après-midi, pour que chacun puisse recevoir pour ses besoins cette partie qui nous donne de la vie. Accorde à chacun de prendre part, Seigneur, à ce que tu fais. Oui. Que ton nom soit lui exalté. C'est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Mon frère Didier. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. 1 Jean chapitre 4, 1 Ioan, capitolul 4, et nous lisons à partir du verset que nous avons considéré tout à l'heure, și citim cu versetul care o citit fratele. premier, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, mais éprouvez les esprits, ci să cercetați duhurile, pour savoir s'ils sont de Dieu, dacă sunt de la Dumnezeu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu bénisse chacun de nous. Puteți să luați loc și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Nous voulons saluer ceux qui nous viennent de près et de loin, Vrem să-i salutăm pe cei care vin de departe și de aproape, tout en les bénissant au nom du Seigneur.
și îi binecuvântăm în numele Domnului. Ceux qui viennent pour la première fois, Cei care vin de prima dată, nous voulons vraiment vous saluer et soyez les bienvenus. vrem să vă salutăm și fiți bineveniți. Qui viennent pour la première fois parmi nous, Cine vine de prima dată, notre bien-aimé frère est là, le nom et la provenance. o să ne dea numele. Bien-aimé Yves, bienvenue. Fratele Yves din Belgia, Nous venons de la Belgique, que Dieu puisse vous bénir. Dumnezeu să vă C'est binecuvânteze. une joie quand nous recevons les gens qui nous viennent de loin, qui sont enfants de Dieu. Este o bucurie când primim pe cineva care este copil al lui Dumnezeu. Vous pouvez vous asseoir. Puteți să luați loc. Qui encore vient pour la première Cine fois mai parmi vine nous? de prima Oui. dată? Notre bien-aimé Ange, il nous a appelés tout à l'heure, il vient de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Fratele Ange vine din adunare din Coasta de Fildeș, C'est Abidjan? Comment? Bingerville. din Benjerville. Nous sommes déjà passés visiter là-bas, n'est-ce pas? Am vizitat acolo. Le bien-aimé là-bas, comment il s'appelle encore? Ah, hein? Oka. D'accord, que Dieu vous bénisse. Hein? Dumnezeu să te binecuvânteze. Bienvenue parmi nous, notre bien-aimé Ange. Fii binevenit, frate Ange. Tu as trouvé le chemin, que Dieu te bénisse richement. Tu ai găsit calea, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nous avons aussi, tu peux t'asseoir frère, Poți să stai. nous avons aussi notre bien-aimé Tavi et sa famille qui nous viennent de Brest. Tavi și familia lui care vine din Brest. Mets-toi un peu debout, mon frère Ridică-te Tavi. un pic în picioare, frate Tavi. Notre bien-aimé, la Tavi, Fratele nostru Tavi il sert le Seigneur à slujește Brest. Domnului în Brest. Nous devons aimer tous les grands et tous les petits ministères dans le Seigneur. Noi trebuie să iubim pe cei mici, pe cei mari în Il n'y a slujbe. pas de différence. Nu e nicio diferență. Vous savez, nous les hommes, nous faisons beaucoup de différences. Știți, noi ca oameni facem diferențe. Mais notre Dieu travaille avec qui il le veut. Dar Dumnezeu lucrează cu cine vrea. Ça, c'est l'absolue vérité. Acesta este absolutul adevăr. Nous pouvons vous le démontrer parce que même Jésus-Christ s'est laissé à l'épreuve. Il a dit aux gens, Demonstra că chiar și Iisus regardez si ma doctrine vient de mon a Père. zis, vedeți dacă învățătura mea vine Il de la s'est Tatăl. laissé aussi être vraiment éprouvé. S-o lăsa și el Pour cerceta, que l'auditoire puisse comprendre s'il venait de Dieu ou pas. tot să înțeleagă că dacă venea de la Dumnezeu Donc sau nu. chaque petit ministère Deci fiecare slujbă mică doit sau être mare respecté. trebuie să fie respectat. Alors que Dieu bénisse notre bien-aimé Tavi. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Tavi. C'est un sacrifice quand on sert le Seigneur. Este o Comprenez ça. jertfă, frate, când C'est slujim un pe grand Domnul. sacrifice. Este o mare jertfă. C'est pas une joie. Nu este Pour o ceux qui bucurie. servent réellement au Pentru cei Seigneur, care slujesc pe savent Domnul, que c'est un sacrifice. știe că este o jertfă. Que Dieu bénisse David. Vous Dumnezeu să-l binecuvinteze pe savez, fratele Tavi. l'année passée, Anul trecut nous sommes allés avec notre frère am fost cu Nicolae fratele là-bas à Didier Brest pour le Brest. mariage de son fils, pentru nunta fiului său, Francesca. Francisco. Francisco, où est Francisco? Unde e fratele Francisco? Mets-toi debout, Francisco. Ridică-te în picioare. Où est Johan? Unde e Ioana? Mets-toi debout, Johanna. Ridică-te și tu, soră Ah, Ioana. notre bien-aimé Francisco, cet enfant-là, ce Fratele garçon-là, Francisco, acest băiat, depuis son jeune âge, de când era tânăr, il m'a toujours embrassé comme un grand ami. tot timpul m-a luat în brațe ca pe un Alors, mare quand j'avais prieten. appris qu'il se mariait à Johan, Când am auzit că se căsătorește cu Ioana, je suis allé. m-am dus Que Dieu soit loué. și Dumnezeu să fie Que lăudat. Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Aujourd'hui, c'est un homme marié, un Astăzi responsable. este un om răspunzător, căsătorit. Et ce sont deux enfants que nous voyons grandir. Dans quelques jours, je Și crois și eu que cred că nous câteva zile- porterons les enfants. Să credem că purtăm copiii lor în Que brațe. Dieu vous bénisse. Dumnezeu Asseyez-vous. să vă binecuvinteze, puteți să luați Bien-aimé, loc. il y a encore quelqu'un? Mai este cineva? Oui, nous voulons Da. voir notre bien-aimé frère. Le nom et la provenance. Numele? Comment? Daniel. Roumanie, tu viens de quelle ville? Cluj-Napoca. Daniel din Cluj-Napoca. Dans la semaine passée, j'étais avec Săptămâna notre bien-aimé Florine. Tu trecută connais celui-là? am vorbit cu fratele Florin, îl J'étais cunoști? avec lui en vidéo. Am C'est fost cu un el. ami personnel. În video, este un prieten Que Dieu te personal. bénisse, Daniel, sois le bienvenu. Dumnezeu să te binecuvinteze, fii binevenit, Vei frate. t'asseoir. Poți să iei loc. Bien-aimé, nous voulions dire Vrem să zicem
Il y a une voiture qui bloque la circulation, c'est DN Este o mașină care 773 blochează, este et BL051MP. N773 VW grise, hein? Este un Faites BMW. simplement tranquillement et revenez écouter la parole. Deplasați, Enlevez un veniți, peu, mettez quelque part pour que les choses soient bien. aranjați-o bine, ca lucrurile să fie făcute bine. Alors, il y a la Ford noire et Și un Ford negru, VW grise. Ah, bien aimé, dragii mei, qu'est-ce que nous voulons dire? ce vrem să vă zicem? L'écriture que nous venons de considérer, Că ceea ce am citit din Scriptură c'est une écriture très puissante, este ceva foarte puternic, merveilleuse, minunat, où le Seigneur nous donne le droit d'éprouver les esprits. unde Domnul ne dă dreptul să cercetăm duhurile. L'esprit de n'importe quel prédicateur doit être éprouvé. Indiferent de predicator trebuie să fie examinat, cercetat, Parce qu'il s'agit de votre âme. pentru că este vorba de sufletul vostru. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Vedeți voi, dragii mei? Laissez-vous tromper comme on nous dit là des choses que nous voyons, qu'on ne peut même pas vérifier, mais on les atteste, on les gobe. Putem să fim mințiți de unele lucruri care ne spune că îs și le înghițim, Mais à propos de la parole, dar referitor la cuvânt, notre âme sufletul nostru doit exiger l'excellence. trebuie să ceară cel mai bun lucru. Nous devons être sûrs de ce que nous Noi croyons trebuie să fim siguri de ceea ce credem et être en accord avec ce que nous și să croyons. fim în acord cu ceea ce credem. Pour cela, bien-aimés frères et Și sœurs, pentru asta, dragii mei frați, chaque prédicateur fiecare predicator doit passer par l'épreuve. trebuie să treacă printr-un examen. Même l'apôtre Paul l'a dit, Chiar și apostolul Pavel a que zis, 2 ou 3 parlent 2 sau 3 să vorbească et que les autres jugent. și ceilalți să judece. Ne nous imposez pas à croire les choses, même celles qui ne sont pas Nu écrites. ne obligați pe noi să credem ce nu este Non, non, scris. je l'ai dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Păi eu o zic, dar o zic prin Duhul lui Ça, Dumnezeu. il faut aller sur YouTube. Asta poți să mergi pe YouTube. Mais dans l'Église du Dieu Dar în vivant, Biserica Dumnezeului Celui c'est Viu la colonne este stâlpul et l'appui și temelia de la vérité. adevărului. Que voulez-vous que nous vous disions, Ce vreți bien-aimés? să vă zicem noi? Notre bien-aimé Étienne nous a introduit en disant, Fratele Etienne au citit spunând nous avions été gâtés, bien nourris, că am fost bine hrăniți depuis avant-hier. de alaltă e. Non, depuis tout le temps, Din tot timpul, depuis que le temps est là, de când a început le timpul, Seigneur nous a nourris. Domnul ne hrănește. Il nous a nourris depuis plusieurs années Ne-a hrănit de mulți ani. par la nourriture spirituelle au temps convenable. Je comprends ce que mon bien-aimé frère veut dire. Les dernières prédications sont très précieuses. Fratele, vreau să spună că ultimele predici sunt prețioase. Nous devons les écouter comme écoutent les vrais Noi disciples. trebuie să le ascultăm cum ascultă ucenicii. Mais la nourriture Dar hrana a été mise sur la a table fost pusă pe et masă nous croyons que nous sommes la race illustre și noi credem că suntem din neam ales qui mange la nourriture en son temps. care mănâncă hrana la timpul Pour cela, il a potrivit, été dit dans le livre d'Amos, unde a fost pus în Amos les jours viendront că vor veni zile où les enfants véritables de când Dieu copiii adevărați al lui et Dumnezeu toute la terre habitée vor asculta, chercheront la nourriture. mulți vor căuta Mais hrana ils ne la trouveront și pas. nu o vor găsi. Mais nous, aujourd'hui, Dar noi nous ne astăzi cherchons pas la nourriture. nu mai căutăm hrana, Car le Seigneur a établi un ministère Domnul a așezat o pour que la slujbă nourriture au temps convenable nous soit donnée. ca hrana potrivită să ne fie Ce n'est dată. pas simplement une phrase vide de sens. Nu este o frază numai Nous le așa. croyons O credem que le ministère că slujba a été établi a fost așezată. et nous mangeons à satiété. Și noi mâncăm să ne săturăm. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, vous frați qui și nous surori, visitez, voi ce que care nous disons là, vizitați, nous pouvons le lire par Ceea ce- épreuve, ceea parce ce- que notre conclusion, quand quelque chose nous est prêché, nous devons comparer à ce qui est écrit. pentru că ceea ce spunem trebuie să o comparăm cu Scriptura. Il n'y a que ce qui est écrit qui nous convainc. Doar ceea ce este scris ne convine. Ici, nous ne sommes pas suiveurs d'un prophète. Aici noi nu urmăm un profet, Nous ne sommes pas suiveurs d'un nu serviteur. urmăm un slujitor, rog Mais înțeleg, nous suivons le ci serviteur. noi îl urmăm pe slujitor. Son nom est Numele lui le Seigneur este Jésus-Christ. Domnul Iisus Hristos. Nous le suivons de tout notre cœur. Noi îl
îl urmăm din toată inima. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Nous ne suivons pas un prophète. Nu urmăm un profet. Nous ne sommes pas disciples d'un Nu prophète. suntem ucenicii unui profet. Ça, nous avons la parole qui nous donne raison. Asta avem baza ca cuvânt. Celle qui a été donnée aux apôtres. Cuvântul spune care ne-a dat apostolii. Allez, Mergeți faites de toutes les nations și faceți din toate neamurile mes disciples. ucenicii mei, Baptisez-les botezați au nom în numele du Père, Tatălui, Fils a Fiului et și a Saint-Esprit. Duhului Sfânt. Qui l'a dit ça? Cine a zis-o asta? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Domnul Iisus Hristos. Ce n'était pas l'apôtre Pierre. Nu a fost Petru. Nous ne sommes pas disciples de Noi Pierre. nu suntem ucenicii lui Mais Petru. nous croyons Dar noi que credem Pierre a été choisi că Petru a fost et ales établi. și așezat. Vous savez à quelle occasion? Știți cu ce ocazie? Le Seigneur lui dit à la résurrection, Domnul i-a zis la il înviere, dit Pierre, Petre, Simon fils de Jonas, Simon, fiul lui Iona, est-ce que tu m'aimes? mă iubești tu? Et le Seigneur lui dit, paie mes Și brebis. Domnul i-a zis, paște oile C'est mele. le Seigneur qui lui a dit, Domnul i-a zis, paie mes agneaux, paște melușei mele, paie mes agneaux, paște meii mele, paie mes brebis, paște oile sortis mele. de la bouche même du O Seigneur. ieșit asta din gura Domnului. Alors ce que nous vous disons là, bien-aimés Ceea frères, ce vă spunem noi, ne dragii mei, concentrez pas tout sur un seul serviteur. nu concentrați totul asupra unui slujitor. Parce que vous remarquerez Pentru que că voi remarcați, l'apôtre Paul vient apostolul Pavel vine avec le mot paître le troupeau. cuvântul să paști Il turma appelle les anciens de milliers. și îi cheamă pe bătrânii Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. în fapte 20 cu 28 Et il leur și dit, le-a zis vous devez paître le troupeau du că Seigneur. voi trebuie să pașteți turma Domnului. Mais ceux qui ne connaissent pas pouvaient dire, Dar cei care nu o cunosc non, ce ministère-là, le Seigneur ne l'a donné qu'à Pierre. slujba asta Domnul i-a dat în D'où vient que l'apôtre Paul demande aussi aux autres de paître? De ce mai zice Pavel alții să pască? Oui, bien-aimés frères, Da, dragii nous mei, devons bien comprendre les choses avec précision trebuie să înțelegem Scriptura cu precizie pour la gloire du Seigneur. spre slava lui Dumnezeu. Actes des Apôtres, chapitre, laissez-moi trouver cela, În chapitre Faptele Apostolilor, 20, je crois, capitolul 20, chapitre 20, 28, bon, laissez-moi tout, 20, 28, 20, 28. 20 cu 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, 28. Fapte 20 cu 28. Je sais, Știu, l'apôtre Paul, Apostolul Pavel, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ că se va vărî în mijlocul vostru după plecarea des mea, loups cruels lupi qui răpitori, n'épargneront pas le troupeau, care nu vor cruța turma et qu'il s'élèvera du milieu de vous și se va ridica din mijlocul vostru des hommes oameni qui enseigneront des choses pernicieuses care vor învăța lucruri pour permisibile entraîner les disciples après eux. ca să ducă pe ucenici după ei. Bien-aimés frères, Dar, dragii mei, quand les choses bibliques ne sont pas enseignées, când lucrurile care nu sunt l'homme biblice, veut nous entraîner dans ses pensées, veut nous entraîner après lui. omul vrea să ne ducă să-l urmăm pe el. Nous refusons de suivre n'importe quel homme. Dar noi refuzăm să ne urmăm pe un om. Nous suivons le Fils de l'homme. Noi îl urmăm pe Fiul Son omului. nom est le Seigneur Jésus-Christ. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Veillez donc, Vegheați, dar, au pluriel, la plural, vous souvenant que luați seama, dar, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. voi știți că n-am încetat să vă avertizez pe fiecare Et maintenant, și acum, et și acum, je vous recommande vă à recomand Dieu et à la parole de sa grâce, lui Dumnezeu și cuvântul à Său, celui qui peut édifier la acela care poate et zidi donner l'héritage avec tous les sanctifiés. și să dea moștenirile la toți slujitorii. Que Dieu soit Cei loué. sfințiți. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Le verset 28, nous revenons. Versetul 21. Prenez donc garde à vous-même. Luați seama, dar la voi înșivă. Le vrai croyant doit prendre garde à lui-même. Adevăratul credincios trebuie să iei seama. Prenez donc garde à vous-même Luați seama, dar la voi înșivă. et à tout le troupeau Și la toată turma sur lequel peste care le Saint-Esprit vous a établi ancien. Duhul Sfânt bătrâni. Dans d'autres versions, évêque. În alte Au pluriel. episcop. Pourquoi établir évêque au pluriel? De ce să reașeze Pour bătrâni? paître l'église du Să Seigneur păstoriți biserica Domnului qu'il s'est acquise par son propre sang. pe care a câștigat-o cu în sângele Său. Bien-aimés les anciens, Dragii mei, bătrânii, pas simplement l'apôtre Pierre, nu doar apostolul à Petru, qui le Seigneur avait dit, la care Domnul i-a par zis, une voix audible, printr-o voce auzibilă, paix mes agneaux, paște melușei, paix mes
brebis. paște oi. Mais les anciens doivent faire le même travail. Bătrânii trebuie să facă același lucru. La même chose avec la distribution de la nourriture. Același lucru cu împărțirea Dieu hranei. dit à un seul, Dumnezeu a zis la unul singur. mon serviteur, Slujitorul ton meu, temps pour cette ville timpul tău est pentru acest bientôt oraș terminé. se va termina. Je t'enverrai dans d'autres Te villes voi trimite în alte orașe pour, un, ca să prêcher ma parole. predici cuvântul meu. Alléluia. Amen. Et deux, tu te tiendras au milieu du peuple. Să stai în mijlocul poporului. Tu te tiendras au milieu du peuple Să stai în mijlocul pour poporului distribuer la ca să nourriture. împarți hrana. Et nous nous rendons compte Și noi ne dăm seama seulement que quand Dieu appelle un homme, că atunci când Dumnezeu cheamă un om, il lui lie d'autres hommes îi pune lângă el pe alți qui slujitori doivent faire le même travail. care trebuie să facă aceea slujbă. Si vous le croyez, dites Amen. Dacă credeți, spuneți un C'est amen. pour être dans la connexion Ca totale, să fim în conectare, travailler dans să l'ordre. lucrăm în ordine. Cela a commencé depuis le départ. Asta a început de la început. Même pour les enfants d'Israël en Égypte. Chiar și pentru copiii lui Israel în Egipt. Dieu appelle Moïse. Dumnezeu l-a chemat Il pe lui dit, Moise je t'envoie en Égypte. și au zis să trimit C'est în pour que mon Egipt, peuple soit ca libéré poporul meu să fie et qu'il liber aille dans ce pays-là pour me și servir. să iasă de acolo să-mi slujească. C'est Dieu qui lui dit. Dumnezeu Moïse i-a zis. dit, envoie qui tu veux. Moise au zis trimite pe Moi, cine je ne vrei. sais pas parler, tu te Eu nu trompes. știu să vorbesc. Mais Dieu lui dit, Dar Dumnezeu i-a zis. tu as ton frère Ai Aaron, pe fratele tău tu Aron, lui seras prophète, tu vei fi proroc. tu parleras à Aaron Tu vei vorbi et la Aaron. Aaron parlera au peuple. Și Aron va vorbi Donc, la bien aimé, il n'y a popor. pas du hasard dans le Deci royaume nu de Dieu. este ceva din Même întâmplare. quand Dieu a repris Moïse, Când Dumnezeu l-a luat pe Moise, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Alléluia. Alléluia. Un frère nous rappelait un jour Un frate mi-a adus aminte, qu'avant que Dieu ne rappelle Moïse, înainte să-l cheme Dumnezeu pe Moïse a dit à Dieu, Moise a zis lui est-ce que Dumnezeu, tu vas laisser le peuple oare tu vei lăsa poporul sans berger? fără păstor? Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și Dieu surori, lui dit, Dumnezeu non, i-a je me suis déjà choisi un homme. deja mi-am ales un om, Mais nous voyons qu'à côté de cet homme, dar noi vedem că lângă acel om il y avait aussi le type du véritable croyant era exemplu adevăratului credincios, qui s'appelait Caleb, care se numea qui a Caleb, combattu le même combat. care s-a luptat pentru aceeași Pas luptă. seulement Caleb, il y avait Caleb, aussi des croyants. erau și credincioși. Et l'homme de Dieu Și omul lui Dumnezeu nous dit à cette même période, ne spune că în aceeași perioadă, bien-aimés, ne regardez pas simplement le ministère, dragii mei, nu vă uitați numai la mais slujbă. Dieu a établi dans son Église Dumnezeu a așezat în biserica des lui ministères au pluriel. slujbe la plural. Voilà pourquoi, Iată de ce, même s'il y a la pandémie, chiar dacă este même si pandemia, les choses semblent aller très mal, chiar dacă lucrurile merg foarte greu, l'Église de Dieu vivant est dans la marche. biserica Dumnezeului celui viu este în mers. Nous marchons, bien-aimés, Noi umblăm, parce dragii que le mei, Seigneur marche jusqu'en cet pentru că après-midi. Domnul umblă până după masa Au aceasta, milieu de ce chandelier în d'or, mijlocul lui bisericii ne lui. s'est pas arrêté. El nu s-a oprit, Il marche el umblă et il ne s'arrêtera și el se va que opri quand il va nous accueillir doar atunci când ne va dans la nouvelle Jérusalem. în noul Mais Ierusalim. même cela ne mettra pas fin à son travail, Să nu pună parce sfârșit qu'il lucrurilor, doit revenir pour les 144 000. pentru că el va reveni pentru cei 144 de Il mii, nous laissera dans les noces ne va lăsa la nuntă et il ira se présenter à ses și frères, el va merge să se les prezinte 144 la 000. cei 144 de Bien-aimés mii. frères, Dragii mei, les Juifs jusqu'aujourd'hui, les vrais Juifs n'ont pas reconnu le Messie. încă nu l-au recunoscut pe Mesia, Comme Joseph en Égypte. ca și Iosif în Egipt. Vous savez, Știți, la voi, première fois, ses frères ne l'avaient pas reconnu. Prima dată frații lui nu l-au recunoscut, Mais Joseph dar Iosif a laissé sa femme dans le o palais. lăsat pe soția lui. C'est comme ça que în notre palat. Christ, notre Seigneur, nous laissera dans le palais, Așa Hristos ne va lăsa în palat, c'est-à-dire dans la Nouvelle adică Jérusalem, în noul Ierusalim, et il descendra. și el va coborî Pour les Juifs, pentru evrei, il descendra. Il mettra son pied droit sur la terre et sur la mer pour démontrer qu'il est le propriétaire légal. să arată că este proprietatul original. Bien-aimés, après l'envoi de deux prophètes, nous n'allons pas dans le Și détail. după trimiterea celor doi proroci, Ils reconnaîtront le Messie ei vor recunoaște pe Mesia avec ses plaies cu rănile lui. et ils diront, mais où est-ce que tu as eu ces Vor plaies? zice, de unde ai aceste Il răni? leur dira, je les ai eus dans la maison de mes frères. Le-am avut C'est în le casa même type avec Joseph. fraților mei. Ils le reconnaîtront, ils pleureront. Vor plânge. En ce moment-là, În acel l'épouse n'est plus sur la terre. Mireasa nu va mai fi pe pământ. L'épouse est dans le ciel. Mireasa este în cer. Est-ce que nous comprenons, frères? Ça, c'est l'absolue vérité. Acesta este absolut Et bien, aimés frères et sœurs, Dragii mei, comprenons qu'il n'y a que la parole de Dieu en tant că qu'épée doar cuvântul ca sabie avec laquelle nous ne coupons pas les oreilles des vrais cu enfants care de nu rupem Dieu. urechea copiilor lui Dumnezeu, Mais l'épée, c'est pour que nous puissions paître et combattre l'ennemi. este să luptăm împotriva dușmanului. N'utilise pas l'épée pour blesser les enfants de Nu Dieu. folosi sabia să rănești
rănești pe fratele Aucun ministère ne doit pas être utilisé pour blesser les enfants de Dieu. Slujba nu va răni pe copiii lui Dumnezeu. Mais le ministère sert à paître le troupeau. Să pască turma. C'est un travail de joie. Este o lucrare de On bucurie. donne la nourriture aux brebis. Să dai hrana la On oi. donne la nourriture. Noi dăm hrana. Et les brebis, quand elles mangent, Și oile când elles mănâncă, sont joyeuses. ele sunt bucuroase. Comprenez cela. Ce sont des informations divines. Sunt niște informații divine. Donc, bien-aimés, nous voulons recadrer ça de la bonne manière. Dragii mei, vrem să punem asta corect. Que nous ne puissions pas être là comme certains frères dans une ville ont dit. Ca să nu fim ca unii frați care au zis într-un oraș, Nous n'avons plus le droit d'écouter un autre ministre. că nu mai avem dreptul să ascultăm vreun Dans les predicator. assemblées locales, Într-o adunare on ne locală. doit écouter que le ministère de Matthieu 24-45. Trebuie să ascultăm numai slujba din Matei 24-45. Mais bien, mes frères, Dar, dragii mei, nous travaillons en communion. noi lucrăm împreună. Alléluia. Da. Nous ne travaillons pas dans la Noi différence. nu lucrăm în Nous diferență. travaillons en communion. Noi lucrăm împreună. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas le premier ministre. Nu este primul slujitor. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți? Le premier parmi nous, Primul printre c'est noi le Seigneur este Jésus-Christ. Domnul Iisus Hristos. Dites encore Amen. Spuneți amin. Celui que nous suivons tous les jours de Pe notre care vie. urmăm tot timpul vieții. Nous l'aimons de tout notre Îl cœur. iubim din toată inima. Il est l'incomparable. El este cel care nu poate să Est-ce que vous voulez que je vous dise une chose? Vreți să vă Il est le Dieu Tout-Puissant. El este Dumnezeu la tot Et il se tient au milieu de l'assemblée de El Dieu. stă în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Le psaume 82. Psalmul Mais 82. bien aimés, nous avons lu depuis Saintes Écritures. Hein? Citiți scripturi Il puternice. s'agit de la victoire. Este vorba de victorie. Regardons un peu cette écriture. Să ne uităm un pic la Mon frère Étienne l'a lu, Fratele Etienne o citit. mais je voudrais en parler juste un petit peu pour continuer Și ailleurs. aș vrea să vorbesc un pic și pe Parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Ce sont des informations divines. multe lucruri să Quand spunem. Dieu nous parle, Când Dumnezeu ne vorbește, nous recevons ce qu'il nous dit avec noi foi. primim ceea ce ne spune prin Si credință. Dieu dit de ce frère que tu es un Dieu, Dacă Dumnezeu spune de acest frate că este un Dumnezeu, il faut directement croire que je suis un Dieu. trebuie să știi că ești un Dumnezeu. Alléluia. Da. Si Dieu te dit tu es la lumière, Dacă Dumnezeu îți spune că tu ești lumină, il faut croire que je suis tu lumière. trebuie să crezi că eu sunt lumină. Il ne faut pas dire comment ça se demander, mais comment ça? Păi cum? Non, Cum e quand asta? Dieu dit une Când chose, Dumnezeu spune un lucru, tu dois la tu croire. trebuie să-l crezi. Nous appelons Abraham notre Noi père. îl numim pe Avram Mais tatăl quand nostru. Dieu lui a dit, Dar când Dumnezeu tu i-a seras vorbit, le père d'une grande nation, Abraham ne s'est pas regardé à lui-même, il a cru. Avram o crezut. Et cela lui fut imputé à justice. Asta a fost o cotită Quand de Dieu viață. parle, nous croyons. Când Dumnezeu vorbește, noi credem. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Regardons ici dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Lui Ioan, capitolul 4, Bien-aimés, dragii mei, n'ajoutez pas foi să nu dați crezare à tout esprit, oricărui duh, mais éprouvez les esprits. ci cercetați duhurile. Est-ce que vous voyez la chose? Vedeți voi lucruri. Je voudrais vous faire remarquer qu'ici on parle aux croyants qui ont déjà la foi, Aici vorbește la credincioși qui ne care doivent sunt- pas ajouter foi. care au credința. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți? C'est-à-dire quand on vous enseigne, hein, si quelque chose ne cadre pas avec la parole écrite, hein, mettez cela de côté. Puneți deoparte. Parce que sinon on ne les appellerait pas les bien-aimés. Pentru că dacă nu noi numea prea iubiții lor, Regardez bien dans la Bible. La foule n'a jamais été appelée bien-aimée. oamenii din lume Mais nu on sunt appelle numiți bien-aimés ceux qui croient. prea iubiți, ci cei care cred. Ils sont saints par vocation. Ei sunt sfinți prin chemare. Ils sont parfaits. Ei sunt perfecți. Et l'honneur est pour eux, ceux qui croient. Și cinstea asta e pentru ei care cred. Bien-aimés, Dragii mei, n'ajoutez pas foi à tout să nu esprit, dați crezare mais oricărui duh, éprouvez les ci esprits cercetați Duhul. pour savoir Ca să, s'ils sont des dieux, dacă vin de la car Dumnezeu, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. pentru că au ieșit mulți proroci în lume, Nous devons mincinoși. regarder avec attention. Trebuie să ne uităm cu atenție. On ne doit même pas nous obliger. Dites Amen, dites Amen. Nu trebuie să vă Les sept obligăm să tonnerres ziceți sont amin. révélés. Dites Amen. Că cele 7 tunete sunt Le descoperite, prophète spuneți de amin. Dieu est le Seigneur. Că Dites Amen. profetul este Domnul. Non, Nu. nous devons écouter, trebuie să comme les ascultăm, croyants de Béret, cum ascultă qui credincioșii écoutaient l'apôtre Paul din Berea care l-a et ascultat pe qui Pavel. l'éprouvaient, Și qui vérifiaient pour savoir verificau să vadă si ce qu'il leur prêchait Dacă cele predica concordait avec ce qui est écrit. corespundea cu Biblia. L'homme de Dieu, Paul dit, Pavel ils spune avaient des sentiments că nobles. ei aveau o inimă mai Nous aleasă. aussi, en tant que peuple de Și Dieu, noi ca copii al lui nous devons Dumnezeu avoir les sentiments nobles. trebuie să avem o Nous inimă aleasă. vérifions chaque Să phrase. verificăm tot. Même si c'est l'apôtre Paul, Chiar dacă este nous Pavel. vérifions. Verificăm. Un prédicateur me disait, ah, on ne peut pas ramener le prophète à l'écriture. Mais le prophète doit être ramené à l'écriture. Un predicator spunea că Si profetul Jésus-Christ nu a trebuie demandé qu'on le ramène aux écrits, că pe profet nu trebuie să-l verificăm. à cu combien Scriptura. plus forte
forte raison un prophète ou un apôtre, Dacă Iisus o zis verificați, atunci nous cu devons cât mai tous mult, les ramener aux noi Écritures. trebuie să verificăm Les totul cu anciens aux Scriptura. Écritures, Trebuie les să diacres verificăm aux cu Scriptura, Écritures, diaconii cu Scriptura, les bergers aux Écritures, Păstorii cu les Scriptura, croyants qui s'exhortent aux Écritures, credincioșii care se dans le întâlneau foyer cu aux Scriptura, Écritures. în familie, în Scriptură. Donc l'écriture Scriptura de la parole de Dieu este cuvântul qui lui console Dumnezeu. nos cœurs selon Romains chapitre 15 verset 4. mângâie inima. L'écriture nous console. Scriptura ne mângâie. L'écriture c'est l'assurance. Scriptura este siguranță. L'homme de Dieu Paul parle de l'écriture. Pavel spune de Scriptură. Il dit ceci dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. El zice în 2 Timotei 3:16. Toute écriture Că toată Scriptura est inspirée de Dieu. este inspirată de Toute Dumnezeu. écriture est Toată utile Scriptura este de pour folos enseigner, să ne învețe, pour să corriger, ne pour corecteze, convaincre, să ne pour que nous convingă, soyons propres à toute ca bonne noi œuvre. să fim gata Si pentru tu orice nous lucrare. prêches sans écriture, Dacă tu ne predici nous fără avons la Scriptură, possibilité de tout rejeter. avem posibilitatea Parce que nous să nu sommes dans le credem, royaume des écritures. pentru că suntem în Le împărăția Seigneur notre Dieu, Domnul Dumnezeu, Jésus-Christ de Nazareth, Iisus Hristos, il a été conçu selon les Écritures. El a fost zămislit după Il Scriptură. est né selon les A Écritures, fost născut după par Scriptură. une vierge. Parce que l'Écriture disait que la Vierge concevra et nous devrions Și noi vérifier, trebuie să pas verificăm, comme le monde le dit, nu cum spune une lumea, jeune fille. cu o tânără fată. Ça, on peut dire beaucoup de choses. Asta putem Mais zice c'était multe la lucruri. Vierge Dar era o fecioară, de Nazareth là-bas o fecioară care era în qui a Nazaret, reçu l'ange o primit pe înger, du Seigneur qui l'a salué d'une manière prophétique. care a adus o orare profetică. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu ești binecuvântată dintre toate femeile. Toi à qui la grâce a été faite. Ție căreia ți s-a făcut har. L'Écriture ne dit pas Scriptura nu zice pleine de grâce. că Maria plină de har. Non, bien aimés frères. Non, dragii Ça, mei. c'est les églises, Astea spun biserici mères et autres qui ont confondu, care au confundat. qui ont mélangé. Nous sommes en dehors de chaque mélange. Noi suntem în afara oricărui amestec. Pourquoi? Parce que le Seigneur est notre lumière. Pentru că Dumnezeu este lumina. Donc l'épreuve Verificarea est imposée à chaque prédicateur. este impusă la fiecare Pas predicator. seulement à chaque prédicateur, Nu doar la à fiecare chaque predicator, croyant. ci la fiecare C'est cela la victoire. Asta este Pourquoi victoria. nous éprouvons? De ce Mais c'est pour verificăm? vaincre, Ca frère. să biruim. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Car plusieurs faux prophètes Căci mulți proroci sont venus dans le ori monde. venit în Le lume. Seigneur Jésus-Christ lui-même, Domnul Iisus Hristos, quand il a vu l'ennemi când venir, l-a văzut pe dușman că lui dire, vine, mais tu es fils de Dieu. el a zis Si dușmanul, tu l'es, fais que ces pierres dacă deviennent tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă du ca pain que tu pietrele puisses le să manger. devină pâine. Le Seigneur est allé sur quel terrain? Sur le terrain de victoire. L'homme véritable que nous sommes Omul adevărat ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de care Dieu. iasă din gura lui Dumnezeu. Et l'ennemi Și dușmanul est allé se jouer sur un terrain terrible. s-a dus pe un teren Il groasnic dit, mais il a été dit. și a zis, păi a fost pus. C'était le psaume 91, Psalmul hein, 91, qui est plein maintenant dans les églises. Hein. care este plin acum. Hein, les églises parlent du psaume 91. Hein. Bisericile vorbesc de Psalmul 91. Oui, oui, tu ne craindras pas la pandémie, tu ne craindras pas le virus. Mais bien aimés frères, l'ennemi a amené la même chose au Seigneur Jésus-Christ. Satan a venit cu aceleași Nous ne recevons pas les versets mélangés que l'ennemi peut donner même auprès des prédicateurs. Noi nu primim un verset amestecat. Mais le Seigneur est revenu. Domnul a Il revenit. dit, il est aussi Este écrit. de asemenea scris. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'absolue Acesta vérité. este absolutul. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Nous, nous lăudat. savons qu'en tant qu'enfant de Noi știm că Dieu, ca copil al lui un véritable Dumnezeu, fils de Dieu peut tomber malade. un adevărat copil al lui Dumnezeu poate cade Mais nous bolnav, avons cette parole qui nous couvre. dar avem un cuvânt. Que par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Am fost vindecat. Un croyant ne doit pas avoir honte de dire à ses frères, je suis malade, priez pour Un moi. pocăit să nu-i fie rușine să Il y a des gens qui cachent leur Frate, maladie. bolnav, rogă-te Ah non, non, je ne pentru peux pas le dire. Parce que le psaume 91 a dit, tu ne pourras pas être touché par le... Tu peux être touché Tu poți să fii atins și de o boală. par la famine, De o par la foamete, pauvreté, de par la sărăcie, maladie. de o boală. Mais il y a des promesses Dar qui sont sunt avec toi. promisiuni care sunt cu tine. Pour que tu puisses dire, Ca tu să par zici, ces meurtrissures, Doamne, prin rănile moi tale, j'ai été guéri. eu am fost vindecat. Mais je dois demander la prière Eu auprès de trebuie mes să frères. cer Jésus-Christ rugăciune. a eu faim. La Iisus Qui a vous fost a dit que foame. notre Dieu a faim? Cine v-a zis? Jésus-Christ a dormi dans la barque Iisus a dormit în en barcă. tant qu'homme 100%. El ca om Mais en tant que 100%. Dieu, quand il s'est levé, Dar ca Dumnezeu când s-a il a dit à la ridicat, tempête, a zis la furtună, calme-toi. Et la tempête s'est și calmée. furtuna a trecut. C'est lui qui pardonne nos Cel péchés. care iartă păcatele. Est-ce que vous voyez la Vedeți différence? voi diferența? Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Reconnaissez à ceci, Prin asta să cunoașteți. nous lisons la chose suivante. Citim următorul lucru. Reconnaissez à ceci Prin asta să cunoașteți
Verset 2. Versetul 2. L'Esprit de Dieu. Duhul lui Dumnezeu. Tout esprit qui se déclare publiquement Orice duh care pour mărturisește Jésus-Christ, că Iisus Hristos venu en a chair, venit în trup, est de Dieu. este de la Dumnezeu. Mais bien aimé, Dragii ça mei, aussi nous avons lu. și asta trebuie Mais să quand verificăm. Jésus est venu, Când Iisus a venit, il y a eu même des démons au fost chiar și demonii qui reconnaissaient care au recunoscut que că Jésus-Christ Iisus Hristos est le Fils de Dieu. este Fiul lui Dumnezeu. Bien aimé, que dit l'apôtre Jacques? Ce spune Iacov? Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crezi că este un singur Dumnezeu? Tu fais bien. Faci bine. Mais les démons Dar și les demonii croient cred et même ils tremblent. și tremură. Là où les hommes sont négligents, Acolo unde oamenii les nu démons știu, croient et tremblent. demonii cred și Mais tremură. nous, enfants de Dieu, Dar noi, copii al lui Dumnezeu, quand nous reconnaissons când noi recunoaștem Jésus-Christ venant pe dans la Iisus chair, Hristos venind din trup, parce que bien aimé, que personne ne vous trompe, pentru că nimeni să nu que vă l'enlèvement a déjà eu lieu depuis din 1963, 63, la venue de notre Seigneur venirea Domnului est appelée dans d'autres termes care este numită în la alte termeni, parousie. parousia, Il viendra va physiquement. veni în trup fizic. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Thesaloniceni 4, Les morts en Christ ressusciteront premièrement. morți în Hristos vor Et fi nous les apoi vivants restés pour l'avènement du și apoi Seigneur, noi cei vii care vor nous rămâne serons vor transmués. fi schimbați. J'attends ce jour. Eu aștept acea Cela zi. n'est pas encore arrivé. Asta încă nu s-a Que întâmplat. personne ne vous trompe. Nimeni să nu vă înșele. Quand il Când vient, El va reveni, nous ne serons plus sur la noi nu vom terre. mai fi pe pământ. Quand il vient, moi je El pars. va reveni, eu plec. Il ne mettra pas ses pieds sur la El nu va terre, pune mais il picioarele pe sera dans pământ les airs. și va fi în văzduh. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 51. Corinteni 15 cu Je vous 50. dis un mystère. Vă spun o taină. Nous ne mourrons pas tous, Că nu vom muri mais toți, tous les ci croyants, toți credincioși nous serons transmués. vom fi schimbați. Alléluia. Amen. Ce corps corruptible Acest corp revêtra l'incorruptibilité va îmbrăca nemurirea. et le Seigneur criera, Domnul va striga, mon épouse mireasa mea, monte ici. urcă la mine. L'épouse de Jésus-Christ, Mireasa lui Iisus nous le Hristos. sommes. Noi o Mais suntem. quand nous irons aux noces de l'agneau, Vom fi la nunta on mielului. présentera l'épouse de l'agneau Prezenta mireasa qui mielului. doit devenir la femme de Care l'agneau. va deveni soția Nous ne sommes pas encore la femme de Noi l'agneau. nu suntem încă Si vous le soția. croyez, dites Amen. Dacă credeți, spuneți Ça, amin. nous pouvons marcher comme ça, Așa putem avec umbla, assurance, cu siguranță, nos regards fixés sur cu Jésus-Christ. privirea lui Et Iisus Jésus-Christ Hristos. est la parole de Și Dieu. Iisus Hristos este Et il est la cuvântul. lumière. Este lumina. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Donc, que personne ne vous dise Nimeni qu'il să est nu vă venu zică en esprit. Il viendra că a venit în Duh. physiquement El va reveni dans la fizic chair, mais il sera dans les airs. și va sta în văzduh. Et nous irons à sa Și rencontre dans les noi airs. vom merge să-L întâmpinăm în văzduh. Verset 4. Versetul 4. Petits enfants, Voi copilașilor, vous êtes de Dieu. sunteți din Dumnezeu. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Est-ce que binecuvinteze. vous croyez que vous êtes de Dieu? Credeți voi că sunteți din Dumnezeu? Vous êtes de Dieu. Voi sunteți Pas din seulement Dumnezeu. les prophètes. Nu doar din proroci. Petits Voi enfants, sunteți copilașilor. vous êtes Sunteți de Dieu. din Dumnezeu. Vous appartenez à Dieu. Voi aparțineți lui Dumnezeu. Et vous les avez vaincus. Și i-ați biruit Parce que, pentru că, alléluia, amin, parce que pentru că celui qui est en vous, cel ce este în voi, Dieu est entré dans les humains. Dumnezeu a intrat în voi. Pas celui qui oamenii. est en lui. Pentru că Ah, cel ce este în celui el, qui est en vous cel ce este în voi, est plus grand que celui qui este est mai dans le mare monde. decât cel ce este în lume. Que personne ne vous conteste le fait que l'Esprit de Dieu est en vous. Nimeni să nu se împotrivească că Duhul lui Dumnezeu este în voi. C'est d'ailleurs l'Esprit qui a permis que vous puissiez croire. Pentru că Duhul Sfânt a permis ca voi să credeți. Même si nous attendons la puissante effusion de l'Esprit, Chiar dacă așteptăm puternică revărsarea Duhului Sfânt, mais l'Esprit de Dieu nous cherche. Duhul lui Dumnezeu ne Il nous caută conduit dans la repentance. și ne aduce la pocăință. De la repentance à la De la justification. pocăință la De neprihănire. la justification à la De la sanctification. neprihănire la sfințire. De la sanctification Și de la sfințire à la gloire. la slavă. Tout cela est appelé Totul acesta l'œuvre este du Saint-Esprit. lucrarea Duhului Sfânt. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Personne ne binecuvânteze. peut croire le Seigneur Nimeni nu putea să creadă pe sans Domnul le Saint-Esprit. fără să aibă Nous ne Duhul le Sfânt. disions pas, nous ne le disons pas seulement d'hier, Noi nu zicem mais asta nous doar le de ieri. disons depuis tout le temps. Noi o ziceam asta de mult timp. Amen. Amen. Parce que nous avions été enseignés par le Seigneur. Pentru că am fost Quand învățați de Dieu Domnul. nous enseigne, Când Dumnezeu nous ne învață, abandonnons nos propres noi enseignements abandonăm învățăturile pour noastre adhérer à ce que Dieu nous dit. și să primim doar ceea ce ne spune Dumnezeu. Regardons encore. Să mergem mai departe. Que celui qui est en vous Cel ce este în est voi plus grand este mai que mare celui qui est dans le monde. decât cel ce este în lume. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie 1 lăudat. Jean chapitre 5, 1 Ioan 5, le verset 4. versetul 4. Nous lisons la chose suivante. Citim.
Car tout ce qui est né de Dieu, Căci toți care sunt născuți din Dumnezeu, nous sommes nés comment, bien-aimés cum frères? suntem noi născuți din Nous Dumnezeu? sommes obligés de courir derrière le temps. Pentru că nu avem mult timp. Mais chaque véritable enfant de Dieu est né Fiecare copil al lui Dumnezeu este parce născut qu'il a reçu dans son cœur la lumière. pentru că a primit în inima lui lumina. Et en recevant la lumière, il devient lui-même Și lumière. când a primit lumina, devine lumină. Ça, nous le lisons dans Jean chapitre 1er Asta citim în Ioan 1, et nous sommes au verset 12. versetul 12. Bien-aimés, nous ne citons pas simplement les Écritures, Noi nu mais cităm doar nous Scriptura, les croyons. ci noi o și Nous credem. croyons les Credem Écritures. Scriptura. Est-ce que nous comprenons, frères? Înțelegeți voi? Jean chapitre 1er verset 12. Ioan 1 cu 12. À tous ceux qui ont La reçu toți la aceia care lumière, au primit lumina, qui croient en son nom, care au crede în numele Lui, la lumière lumina a donné le i-a dat droit puterea de devenir să devină enfants de Dieu, copii al lui Dumnezeu, lesquels sont nés. care sunt născuți. Alléluia. Amen. Quand nous regardons l'apôtre Jacques, Când ne uităm la apostolul lui, il Iacov, dit la chose suivante dans el Jacques spune, 1er, Iacov 1, verset 18. versetul 18. Vous aviez été Voi engendrés ați fost zămisliți par la semence prin sămânță non falsifiée. nefalsificată. Et nous apprenons, bien aimés frères et Și noi sœurs, înțelegem prin que asta la semence că sămânța dont il est question despre care este a vorba toujours été enfouie dans la a terre. fost tot timpul în pământ. Mais comme il n'y avait pas la lumière, Dar pentru că nu a la fost semence lumina, était là. sămânța Mais era quand la acolo. lumière est venue, lumina. alléluia, Amen. il y a eu la chaleur qui a chauffé la terre et la semence qui était dans la terre est sortie. Sămânța din pământ a ieșit. Et nous apprenons Și aussi, noi mai învățăm en tant qu'enfants de Dieu prédestinés, înțelegeți? nous-mêmes nous avions été des semences. Noi am fost niște Et quand la semințe. lumière de la parole est venue, nous avons reçu la Am lumière primit lumina, et les semences que nous sommes sont apparues à la lumière. am venit la lumină. Sans lumière, Fără lumină, aucune fleur ne peut nicio bourgeonner. floare nu poate să înflorească. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Que Dieu soit lăudat. loué. Dumnezeu să Est-ce fie que vous lăudat. croyez ça? Vedeți voi? Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Oh bien-aimé, Dragii mei, cet homme de Dieu Jacques, acest om al lui Dumnezeu Iacov, Jacques dit, Jacob vous disait aviez été engendrés que voi ați fost par la semence de la parole. prin sămânța Si vous lisez Matthieu 13, Matei vous verrez que la semence, veți vedea că c'est le sămânța Fils de l'homme. este Fiul omului. Mais nous aussi, nous sommes de bonnes semences. Și noi suntem Quand sămânța est-ce que bună. nous sommes devenus de bonnes Când am semences? devenit sămânța Mais bună? c'est dès avant la fondation du Înainte de monde. întemeierea lumii. C'est la communion entre semences. Este legătura între La vraie semence et la bonne semence. și sămânța bună. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Luc lăudat. chapitre 8 Luca, capitolul nous 9, dit la chose suivante. ne spune următorul lucru. La parole, Cuvântul la semence Semânța. et la parole. este cuvântul. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Les enfants de Dieu, Fiii al lui Dumnezeu alléluia, Amen. sont la bonne semence. este sămânța Si vous le bună. croyez, dites Amen. Spuneți un amin. Matthieu 13, Da, frate. c'est le chapitre semence. Matei 13, Un capitolul semeur est sămânță. sorti pour Un semer la semănător semence. a ieșit să samene sămânța. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Et Dieu lăudat. nous révèle sa parole. Dumnezeu să ne descopere Bien-aimés, cuvântul. lisons encore Mai citim pour ceva. voir notre Ca victoire. să vedem victoria. La victoire, Victoria. c'est au travers de la parole écrite. Este prin cuvântul Il scris. y a beaucoup de dénominations Sunt multe qui biserici sont dans l'onction. Care au Les malades sont ungerea. guéris. Les malades sont guéris. și bolnavii sunt vindecați. Les malades sont guéris. Bolnavii sunt Il y a vindecați. des parlers en langue. Sunt Il oameni y a des vorbesc în miracles, limbi. les gens tombent à la renverse. Oamenii cad pe spate. Mais Dieu n'est pas Dar là-dedans. Dumnezeu nu e acolo. Vous dites quoi? Ce ai zis, Frère frate? Didier, comment tu dis ça? Păi cum zici că Dieu n'est Dumnezeu pas e acolo? là-dedans. Că Dumnezeu e Alors acolo? qu'il y a des miracles, Pe când semne qu'il y a și des minuni choses sunt qui se vindecări, font. care se fac. Mais comment tu peux dire ça? Cum zici asta? Le Seigneur lui-même le dit aussi. Domnul a zis-o el prin cuvânt. Matthieu chapitre 7. Matei, capitolul 7. Laissez-moi vous le lire, bien-aimé. Lăsați-mă să o citesc. Et vous devez aimer la Voi parole. trebuie să iubiți Malgré cuvântul. la pandémie, Chiar dacă este nous virusul, croyons la parole. noi credem cuvântul. Et la parole n'arrêtera, la pandémie n'arrêtera jamais l'œuvre de Și Dieu. virusul nu va opri lucrarea lui Dumnezeu. Là où deux ou trois sont réunis, Acolo unde sunt doi sau trei adunați, physiquement, je suis au milieu d'eux. eu sunt în mijlocul lor. Cette église est incomparable. Această biserică Nous sommes este le peuple incomparabilă. mis à part. Noi suntem un popor pus deoparte. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Est-ce que nous comprenons, frère? Credeți voi? Nous sommes sortis dans le monde. Noi am ieșit din Nous lume. sommes devenus l'église. Am devenit Mais l'église biserică. ne sera pas enlevée. Biserica nu va fi răpită. Celle qui sera enlevée, c'est l'épouse qui sort de l'église. Mireasa care iasă din biserică va fi răpită. Ça, c'est particulier. Aceasta este ceva C'est merveilleux. Este Nous minunat. pouvons être en Égypte, Noi putem mais nous fi în sommes Egipt. différents des Égyptiens. Dar suntem diferiți. Nous, de nous sommes à biserică. Goshen. Noi suntem în À Goșeni. Goshen, c'était une partie de la terre particulière où la lumière luisait, alors que dans l'Égypte, il y avait les ténèbres. În Goșeni era lumina supranaturală a lui Dumnezeu.
Est-ce que vous voyez, bien-aimés, Voi, dragii mei, la grâce que notre Seigneur nous a faite? harul pe care Dumnezeu Nous ne-l-a dat. avons beaucoup de choses à vous dire. Cunoaște multe lucruri să vă spun. Non, c'est notre Dieu seul Dumnezeu qui est la singur lumière. este lumina. Aucun homme n'est lumière. Niciun om nu Mais este lumină. attention, Dar atenție. comme notre Dieu est lumière, Dumnezeu este il lumină. nous a transmis sa lumière. dat lumina Par lui. sa lumière, nous voyons la lumière. Lumina lui. Et nous-mêmes, nous sommes devenus Și lumière. noi am devenit lumini. Ça, c'est l'absolue vérité. Acesta este absolut Nous adevărat. aimons ça de tout notre Noi cœur. iubim din toată Matthieu inima. chapitre 7, Matei, capitolul nous sommes au 7, verset 21. versetul 21. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Des hommes disent, Unii spun, Matthieu chapitre 7, verset Matei 21. 7 cu 21, Ceux qui me disent, nu oricine Seigneur, îmi zice, Doamne, Seigneur, Doamne, n'entreront pas tous va intra în dans le împărăția royaume cerurilor. des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume Nu des cieux. toți vor intra în împărăția Oh, cerurilor. j'aurais aimé que mon bien-aimé frère ici, qui nous vient de la Belgique, puisse avoir sa Bible. Stéphane, contrôlez, offrez les Bibles. Să-i dăm o Biblie. Que Dieu bénisse notre frère Gilbert, il a offert 2 Bibles aujourd'hui. Achetez les Bibles, ça ne coûte pas cher. Offrez à nos frères qui partent avec, qui lisent ce que nous lisons. La Bible est le livre absolu pour chaque véritable Este croyant. absolutul fiecărui credincios. Pas les brochures. Nu broșurile. La Bible. Și Biblia. Les brochures, c'est William Branham, il a prêché. William Branham le-a predicat. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Chaque brochure, chaque titre de chaque brochure était la prédication sortie de la Bible. A fost o predică ieșită din Biblie. Ce n'était pas des livres pour remplacer la Bible. Même les lettres circulaires ne remplaceront jamais la Bible. Nu vor înlocui Biblia. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi, fraților? Nous lisons, nous ramenons à Și l'écriture. aducem totul în Scriptură. Nous écoutons, Noi nous ascultăm ramenons à și l'écriture. aducem totul în Biblie. Ceux qui me disent, Nu oricine Seigneur, îmi zice, Seigneur, Doamne, Doamne, n'entreront va pas intra tous în împărăția dans le royaume des cerurilor. cieux. Mais celui-là seul Cel qui fait la volonté de mon ce Père, face voia Tatălui qui est dans les cieux. care este în cerul. Écoutons cette écriture. Ascultați această Scriptură. Plusieurs me Mulți diront îmi vor zice, en ce în jour-là, ziua aceea, Seigneur, Doamne, Seigneur, Doamne, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? prorocit noi în numele Tău, N'avons-nous pas chassé des n-am démons par scos ton noi nom? draci în numele Tău Et n'avons-nous pas fait beaucoup de și miracles par n-am ton nom? făcut noi multe minuni în numele Si Tău. vous remarquez, Dacă vă uitați ils ne bine, disent pas n'avons-nous pas baptisé par ei ton nu nom. zic, n-am Ils ne botezat noi în veulent numele Tău. pas. Ei nu pot. Ils disent entre la parole de Jésus et celle de Pierre. Ei spun între Mais cuvântul lui Pierre Iisus și al était lui là Petru. quand Jésus Dar parlait. Petru era acolo. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Mais ils ne veulent pas Dar ei nu être vor baptisés să fie au nom du botezați Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Quelle Iisus Hristos. écriture devrions-nous donner pour les convaincre? Ce scriptură trebuie să le Mes dăm să jeunes convingem? frères et mes jeunes sœurs, je vous Frații mei aime. și surorile mele. Hier, c'était une étude spéciale. Ei au fost o adunare Avec les specială jeunes. cu tinerii. Ils ont dit, Ei au zis, ils ont donné toutes ces écritures. au dat toate scripturile. Actes des Apôtres, chapitre 2, Fapte 2, verset 38. versetul 38. Acte 8, Fapte 8, verset 16. versetul 16. Acte 8, verset 36. Acte chapitre 11, Fapte là où 10. Pierre a ordonné dans la maison de Corneille qu'ils soient Acolo tous de- baptisés au nom du Seigneur. Petru a poruncit să fie Acte botezați 19, toți. verset 3, Fapte 9, c'est chez les versetul 3, Éphésiens. la Efeseni. Il a fallu qu'ils soient baptisés tous, Trebuie ca toți să sans fie exception, botezați, fără au nicio nom excepție, du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Et quand Hristos. nous arrivons dans Actes des Și Apôtres, când ajungem în fapte, bien-aimés frères, nous allons même dans Colossiens, ce sont les jeunes qui ont donné toutes ces écritures. Tinerii au dat Que toate Dieu aceste puisse bénir scripturi. les jeunes. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Quand nous convoquons les jeunes aux réunions, Când noi laissez-les venir. Îi chemăm pe tineri la adunare, lăsați-i să vină. Des fois, je n'ai pas le numéro de téléphone de jeunes, j'envoie aux parents, mais c'est pour qu'ils disent à leurs enfants de venir. N'attendez pas seulement quand il y a des problèmes. Eh, frère Didier, viens. Non, c'est au travers de la parole que les jeunes seront debout. Tinerii vor sta în picioare. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Nous tous, nous avons cru au Seigneur, nous étions jeunes. Și noi când am crezut era Ça, c'est l'absolue Domnul, vérité. am fost tineri. Alors, bien-aimés, Dragii mei, ils ne veulent pas être baptisés au nom du Seigneur Ei nu Jésus. vor să fie botezați Mais quand în vous numele arrivez dans Domnului Iisus Colossiens Hristos. 3, Și dacă mergeți în là nous sommes au Coloseni verset 17. 3, versetul 17. La Bible dit, Biblia zice tout ce que vous faites, că tot ce faceți, alléluia, amin, en acte cu fapta ou en sau parole, cu cuvântul, faites tout. să faceți totul, Faites tout. să faceți totul, Nous pouvons dire sans fără exception, nicio excepție, au nom du Seigneur Jésus-Christ. în numele Domnului La Iisus guérison des malades, vindecarea au nom du bolnavilor, Seigneur în numele Jésus-Christ. Domnului Iisus Hristos, Pour ceux qui pensent Pentru cei care se qu'il gândesc doit être invoqué dans le nom hébraïque, că trebuie să fie chemat numele pour ebraic. l'invoquer dans le nom hébraïque, Ca să chem numele ebraic, toi-même tu dois connaître d'abord tu l'hébreu. trebuie să cunoști prima C'est pas dată les bêtises avec ebraica. lesquelles vous vous amusez là. Nu cuvintele Oh, mici. Yahashua, Yoshua, Meșia. c'est bien. Este C'était bine. son nom. Este Alléluia. numele lui. Mais il a accepté que les nations l'appellent Jésus-Christ. Dar el a acceptat ca națiune să-l numească Tous les Iisus Hristos. miracles,
Tous les miracles toate semnele que vous avez entendus que William Branham, și minunile care le-a făcut fratele au nom Branham du Seigneur, a exécuté, în numele Domnului ont été au fost au nom în numele du Seigneur Domnului Jésus-Christ. Iisus Hristos. Un jour, William Branham fait une expérience. Într-o zi, fratele Branham a avut o experiență. Il pleurait parce que son père ne croyait El pas. plângea pentru că tata lui nu credea. Dans le jardin, În grădină. il est sorti en pyjama. A ieșit în pijama. Oui, bien-aimés Dar, frères, dragii mei, il regarde de loin, s-a uitat de departe il voit un homme qui avait là, avec le teint basané, și era un om acolo avec les habits qui flottaient à l'air, cu niște haine care străluceau, avec le dos tourné. cu spatele, William Branham, și William Branham, qui ne nous a pas sauvés, care nu ne-a mântuit el pe qui noi, est seulement le prophète de Dieu. care este doar prorocul lui Nous le Dumnezeu. croyons et nous vous le Asta disons noi comme ça. credem și vă C'est la zicem vérité, așa. frère. Este adevărul. Toute sa prédication était pour nous ramener à la Toată vie. predica lui a fost să ne întoarcă la Isus. Cet homme avait les habits qui flottaient à l'air. Acest om, hainele lui Vous savez quoi? William Branham a commencé à bouger le buisson. William Branham a început să miște pomul. Il bouge le buisson pour que l'homme puisse Ca retourner. omul să se întoarcă. L'homme ne bouge pas. Omul nu s-a întors. Il s'éclaircit la voix. A început să tușească. L'homme ne tourne pas. Omul nu s-a întors. Bien aimé, il a fait tous les mouvements qu'il pouvait. Toate mișcările. L'homme ne tournait pas. Omul nu s-a întors. Mais quand il a dit en anglais, Dar când au zis în engleză, Lord, Jesus Doamne, Christ, Iisuse Hristoase, l'homme se retourne omul s-a întors en souriant. și a zâmbit Alléluia. Amen. Et il lui révèle à un și a moment descoperit la un que timp Jéhovah de l'Ancien că Testament Jehova din Vechiul et Testament Jésus-Christ dans le Nouveau este Testament. Iisus Hristos în Nous Noul n'avons Testament. pas de problème. Noi nu bien avem aimé. nicio problemă. Les nations ont changé ce nom. Neamurile Mais au schimbat notre numele. Seigneur l'a accepté. Dar Domnul l-a acceptat. Nous avons le type dans l'Ancien Testament, Avem dans le livre exemplul de din Vechiul Genèse. Testament în Geneza. Yosef ne s'appelait jamais Tsafna Panea. Iosif nu se numea Tsafna Paneia. Est-ce que vous comprenez, frère? Înțelegeți? C'est le type de Jésus-Christ. Este exemplul lui Iisus Mais Hristos. un jour, Dar într-o zi, il arrive en Égypte, au ajuns în il Egipt, devient le gouverneur și a bien-aimé. devenit guvernatorul. Pharaon lui donne Și Faraon i-a le dat nom de Tsafna Panea. numele de Tsafna Quand Paneia. Joseph passait, Când Iosif on trecea pe l'appelait acolo, Tsafna îl numea Panea. Tsafna Paneia. Et il se retournait Și el se întorcea. et il faisait un mouvement comme tous les Și princes. s-a plecat ca toți prinții. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Mais un jour, Dar într-o zi, quand ses frères sont arrivés frații lui au venit et qu'il les a classés, și au clasat Alléluia, depuis le premier Judas de la cel mai jusqu'au mare, dernier Benjamin, de la cel mai mic ils se sont Benjamin, posé la question, ei și-au pus mais întrebarea. comment il nous connaît comme ça? Dar cum ne cunoaște Il el le așa? connaît mieux que nous-mêmes. Cunoaște mai bine Que decât Dieu noi. soit loué. Dumnezeu să fie Il lăudat. est entré dans sa chambre, A intrat în camera dans son lui, palais, il a în pleuré. palatul lui și a început să Et il a plângă. laissé là-bas sa femme, Și-a comme lăsat il nous acolo laissera. pe soția lui. Il est revenu auprès de ses Și a frères. venit la frații lui Et il s'est révélé. și s-a descoperit. Il dit, je ne suis pas de Tsafna Eu nu sunt Panea. Tsafna Paneia. Ça, ce sont les Égyptiens qui nous appellent. C'est un contexte. Nous ne sommes pas égyptiens. Noi nu suntem egipteni. Alléluia. Amin. Nous sommes de la race de Noi Dieu. suntem din neam de D'un Dumnezeu. bout à De l'autre. la un capăt Dieu la nous a altul. connus dès avant la fondation Dumnezeu du ne-a monde. cunoscut înainte de întemeierea lumii. Il dit, El a zis, je suis Eu sunt Iosef, Iosif, votre frère, fratele que vostru, vous aviez vendu. pe care voi l-ați vândut. Bien-aimé, Joseph Dragii fut mei, vendu Iosif a fost à vândut. 30 cycles d'argent. 30 de Jésus-Christ, la même chose. Iisus, același lucru. Vendu Vândut par ses propres De frères. frații lui. Et Judas a porté cette responsabilité de la vente. Și Iuda Le a purtat négociateur această responsabilitate. dans les choses de Să-l Dieu. vândă Quelle pe Iisus. méchanceté. Vedeți? Bien-aimés Quelle frères et răutate. sœurs, Dragii mei, dans les choses de Dieu, în lucrarea lui laissons la Dumnezeu, parole de Dieu primer. Să lăsăm cuvântul pe primul loc. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Il dit, lăudat. je suis votre frère Yosef. Eu sunt fratele vostru Iosif. Bien-aimé, il ne savait plus où se mettre. Ei nu știau unde să se ascundă. Bien-aimé, Dieu marche Dragii mei, doucement. Dumnezeu umblă Mais încet, dar sûrement, sigur. tu peux faire une chose aujourd'hui. Tu poți să faci un Tu lucru penses azi que personne n'est au courant. și crezi că nimeni nu e Mais la Dieu curent. est au courant de Dar tout. Dumnezeu este la curent de tot. C'est ainsi que nous devons lever les De mains. aceea să ne Dire, ridicăm Seigneur, mâinile, să zicem, oh les mains, Doamne, je me livre. C'est ça la repentance. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți? La repentance arrête la colère de Dieu. Pocăința anulează mânia lui Dumnezeu. Dites encore Amen. Spuneți amin. Oh les mains, je me livre, Doamne, Seigneur. îmi ridic mâinile Je ție. pensais que personne ne m'a vu. Mă predau Mais ție, toi, tu Doamne. m'as vu. Eu cred că Je nimeni nu me m-a văzut, repens. dar tu Je m-ai văzut. reviens à Îmi toi. pare Je rău și mă demande pocăiesc. pardon. Et notre Dieu pardonnera Cer toujours. iertare și Dumnezeu te iartă. Dites encore Amen. Spuneți amin. Il pardonnera toujours. El va ierta Pour tot cela, nous timpul. avons le psaume 130, De verset aceea 4. avem Psalmul 130 cu 4. Alléluia. Amin. Ça, ce sont les Écritures. Acesta este La Scriptura. parole de Dieu pure Cuvântul lui Dumnezeu curat, qui fait enfanter les biches. care face să nască cerboaicele, Incontestable, Incontestable, incontournable, de qui nous necont- permet que nous naissions care ne de permite să ne nouveau. naștem din nou. Étienne,
Frate Etienne, C'est le verset que tu as lu, nous ne savons plus comment en sortir. care l-ai citit, Le temps court, nu mai avem timp, nous allons terminer dans quelques o minutes. să terminăm în câteva minute. Bien-aimés frères, verset 4 Dragii mei, frați, în de versetul 1 Jean 4, chapitre 5. Vous avez vu, hein? Non, dans Matthieu 7, hein, on n'a pas encore terminé. Parce que je voudrais convaincre quelques âmes que vous compreniez que nous, hein, că noi, Alléluia, amin, nous aimons le Seigneur de tout noi notre cœur. iubim pe Domnul din toată inima. Le Seigneur dit, Domnul zice, alors, verset 23, versetul je 23, leur dirai le voi zice, ouvertement, deschis, alors qu'ils ont fait des miracles. pe când eu făcut Ils ont fait toutes ces choses. Matthieu 7, 22, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. voi toți care lucrați fără de lege. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? La pluie tombe sur le bon et sur le méchant. Le soleil se lève sur le bon et sur le méchant. Soarele peste cei buni, peste Mais cei le răi. soleil, la pluie, Soarele, apa, ne changera nu pas la va nature de la schimba semence. natura seminței. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Semence et semence dès le départ. Sămânța este sămânță. Et la semence ne doit pas être Și mélangée. sămânța nu trebuie să fie Est-ce que nous mestecată. comprenons Înțelegeți que voi? chaque semence puisse produire selon son espèce? Fiecare sămânță să Nous, producă după parce que rodul nous ei. avons la parole de Dieu qui est la semence, Noi, pentru că avem cuvântul sămânță, nous ne produirons que la nu semence, la vom parole. produce decât sămânța Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți Et la voi? parole de notre Dieu demeure Cuvântul éternellement. lui Dumnezeu rămâne în Que veci. Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Alors lăudat. ici dans 1 Jean chapitre 5, 1 Ioan 5, nous sommes au verset 4. versetul 4, Car căci tout ce qui est né de Dieu pentru că oricine este născut din Dumnezeu, triomphe du monde. biruiește lumea. Dites Amen. Spuneți amin. Rien qu'avec la nouvelle naissance, nous sommes des triomphateurs. Noi suntem biruitori. Nous sommes pas des vainqueurs. Noi suntem nu biruiți. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nu suntem biruiți, Mais nous sommes plus que ci vainqueurs. suntem mai mult decât biruitori. Dites Amen. Spuneți Il y a la amin. différence. Este o diferență. Être vainqueur et être Să plus fii que vainqueur. biruit și să-ți biruiești. Dans le temps, În timpuri, il y avait un boxeur era un boxer américain. american. Bon, c'est ceux-là que nous connaissons. Pe Mais aceia dans care nos cunoaștem. villages, on a eu aussi des Chiar și boxeurs. în satul nostru am avut niște Bon, on va biruitori. parler de ceux que tout le monde connaît. Dar acum vorbim de cei care cunoaște toată Il y lumea. avait Mohamed Ali. A fost Mohamed Ali, Frère, frate, il se battait, hein. el se bătea, Mais il a été vaincu à certains dar moments. a fost biruit la un moment dat. Et puis après, Și pe urmă il y a eu Mike Tyson. a fost Michael Tyson, Mike Tyson. Frère, frate, c'était un frappeur. a fost un luptător. Il faisait pas 3 secondes Nu ou 3 făcea, minutes sur nu le terrain durea avec elle. 3 minute, Un jour, dar într-o zi il a été vaincu. a fost biruit, a fost bătut. Mais notre Seigneur Dar Domnul nostru est le grand conquérant. este marele biruitor. Au ciel, il a vaincu. În ceruri, o biruit, Sur la terre, il a vaincu. pe pământ a biruit, Dans les régions inférieures, il a în vaincu. locurile de mai jos a biruit Et il nous a donné la victoire. și ne-a dat victoria. Et il nous appelle plus que vainqueurs. Și ne numește pe noi mai mult decât biruitori. Et regardez ce chapitre. Uitați-vă în acest capitol, Car tout ce qui est né de Dieu căci cine este din Dumnezeu, triomphe du monde. biruiește lumea. Et la victoire qui triomphe du monde, Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii c'est notre foi. este credința noastră. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Fără Et credință la nimeni nu poate să victoire fie qui triomphe du monde, plăcut. Și credința, c'est notre foi. biruința care biruie lumea este credința noastră. Venez avec moi dans 1 Jean chapitre 2 Mergem în 1 Ioan, capitolul 2, pour voir cette victoire. să vedem această victorie. 1 Jean chapitre 2, 1 Ioan, capitolul 2, verset 12. versetul 12. Je vous écris, petits enfants, Vă scriu copilașilor, des jeunes croyants là, tinerii credincioși, qu'on ne peut pas mépriser. Hein. pe care nu putem stăpâni. L'apôtre Jean Apostolul Ioan, dit, je vous écris, petits vă enfants, scriu copilașilor, parce que vos péchés vous sont pardonnés pentru că păcatele vă sunt iertate à cause de son nom. pentru numele Lui. Que chaque croyant dise Amen. Tot să zică amin. Je vous écris, Père, Vă scriu părinților, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Je vous écris, jeunes Vă gens, scriu tinerilor, alléluia, amin, parce que vous avez vaincu le malin. fiindcă ați biruit pe cel rău. Mais ce malin a tellement vaincu dans les âges, il arrive auprès de jeunes A gens bătut, a ajuns la et tine il y a la victoire. și aici este Mais victoria. comment notre victoire nous est donnée? Dar cum ne este dată victoria? Allons-y un peu dans Apocalypse chapitre 12. Apocalipsa
Apocalipsa, capitolul 12. Est-ce que vous aimez la parole? Iubiți voi cuvântul? Apocalypse 12. Apocalipsa Que 12. chacun aujourd'hui Fiecare astăzi puisse marcher en disant, să umble je suis plus que vainqueur. sunt mai mult decât biruitor. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Apocalypse 12, Apocalipsa 12, nous lisons le verset 10. versetul 10. Et j'entendis dans le ciel Și am auzit în cer une voix un glas forte tare qui disait, care zicea, maintenant acum le salut est arrivé, a venit mântuirea, ainsi que la puissance, puterea le règne de notre Dieu et l'autorité de son și Christ, stăpânirea Hristosului lui. car il a été précipité. Pentru că pârâșul, Qui ça? cine? L'accusateur Acuzatorul de nos fraților noștri. frères. Bien-aimés, Dragii mei, la semaine dernière, nous avions appris à propos de la rumeur. săptămâna trecută am auzit despre niște Des gens zvonuri. qui viennent toujours dire aux autres, j'ai Oameni care entendu spun la tot timpul, rumeur, am auzit des un rumeurs. zvon. Am auzit un zvon. Tu n'es pas sûr de la situation, mais tu en as déjà conclu que ce frère a fait ça. Tu nu ești sigur de situație, dar tu spui că fratele a făcut asta și asta. La rumeur. Niște Et l'homme zvonuri. de Dieu Și répond, omul lui Dumnezeu a răspuns, je n'ai jamais vu de toute ma vie, depuis que je suis eu né, niciodată n-am văzut de când m-am născut la rumeur. un zvon. Nu l-am văzut. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să Je fie n'ai jamais vu depuis mon enfance de la la nașterea mea rumeur. n-am văzut un zvon. Mais j'ai vu les porteurs de la Dar am rumeur, văzut pe cei care portă zvonul, qui sont les enfants de l'accusateur. care sunt copiii părâșului. Tu arrives chez un Tu frère, ajungi la un tu frate, trouves quelque chose. Și tu Le găsești frère, ceva. prie avec lui. Frate, La roagă-te Bible cu ne el. ne te permet même pas de parler de lui. Biblia nu-ți permite să vorbești de Ne el. courez pas avec de mauvaises nouvelles sur vos frères et vos Nu sœurs, vorbiți de rău pe fratele mais și pe toujours sora voastră. avec de bonnes nouvelles. Spune doar vești bune. Et aujourd'hui, Și astăzi? on nous dit un homme peut avoir fait beaucoup de mauvaises choses. Spune că un om a făcut multe lucruri. Mais rele. quand toi, croyant, Dar dacă tu, tu es au pocăitule, courant d'une seule petite Ești bonne la chose que cet homme a un fait, lucru bun pe care l-a făcut acel om, prends ça ia asta et parle-en. și vorbește la toți. Mais merci Seigneur. Și spune, Doamne, îți mulțumesc. Est-ce que ça ne vous transforme pas? Nu vă transformă? Est-ce que l'homme de Dieu est en train de participer à vos combines? Oare omul lui Dumnezeu Parce que les gens pensent que la non, combinațiile ils voastre? prêchent comme ça, on participe Pentru aux că unii combines. cred că fratele Frank Quand moi vorbește je doar vais așa. arriver, je vais couper tout. Când ajung eu Frère, o să tai attention, totul. ton épée, Attention. si c'est pour couper les oreilles des enfants de Dieu, Sabia ta, dacă nous este să allons t'arrêter. tai urechile la frați, o să te oprim. Disons Amen. Spuneți amin. L'épée, Sabia c'est pour couper ce qui dépasse. Este să rup tot ce depășește. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Pourquoi l'épée? De ce este sabia? Mais bien aimés frères, Dragii mei frați, nous qui avons circoncis les gens, noi care am dat împrejur pe oameni, que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bon, je ne vais pas aller là-dedans. Nu intru în Mais subiectul ăsta, l'épée sert à ce Sabia que slujește. les choses inutiles ca lucrurile fără rost soient coupées. să fie tăiate. Ça fait mal, hein? Te doare? Mais si c'est pour commencer à Da, dacă couper, începi oh non, non, tu să n'iras pas au taci, să ciel. spui că nu mergi în cer. Eh, c'est toi qui as fait le ciel? Tu ai făcut cerul. C'est toi qui l'as présenté? Tu l-ai prezentat. Non, bien aimé frère. Non, fratele Tu meu. dois prêcher la repentance Tu parce que trebuie Dieu să predici pardonne. pocăința pentru că Dumnezeu Tu iartă. dois prêcher la guérison parce que Dieu guérit. Să predici vindecarea că Dumnezeu Tu vindecă. dois appeler à la liberté parce que Dieu Tu libère. trebuie să chemi pe oameni la libertate La că parole Dumnezeu de Dieu eliberează. nous libère. Cuvântul Quand eliberează. tu l'écoutes, tu es libéré. Când tu asculti, Le ești liber. jugement de notre Dieu n'est pas comparable au nôtre. Judecata lui Dumnezeu nu este comparată cu a noastră. Disons Amen. Spuneți amin. Regardez les scribes, les pharisiens. Uitați-vă la cărturari. Un jour, Într-o zi, ils ont attrapé une femme en flagrance. Prins o femeie prinsă în preacurvie. Et il y avait des grandes phrases. Și erau niște fraze. Attrapé avec flagrance. O prins-o în Les juges. preacurvie. Evrei. Flagrance, hein, frère. În direct în preacurvie. Du lit d'adultère. Pe patul de curvie. Et ils sont venus avec elle, Și au venit cu ea. les traînant, Și au adus-o. O Traînant tras-o după cette ei. dame. O tras-o după ei. l'ont traînée vraiment. O târât-o după Ils ont ei. dit, tu vas Și au voir, zis, o să vezi tu asta. celui-là, comme il est saint, Ăsta cum e tu sfânt, seras condamné et on va te lapider. tu vei fi condamnată și o să vezi tu. Ils arrivent auprès de Jésus. Au ajuns la Isus. Tout en ayant déjà la contestation dans le cœur. Având deja- Là, il est obligé d'assumer ce que nous voulons Având faire. deja gândul că ăsta Frère, trebuie ne să viens facă pas ce avec vrem un noi. programme sur les enfants de Dieu. Dar frate, nu Dieu veni, a pris la décision dès avant la fondation du monde de nous sauver. nu veni frate cu un program împotriva copilului lui Est-ce que vous Dumnezeu. le croyez? Dumnezeu a luat Tu n'étais decizia pas là, să ne je mântuie. n'étais pas là, Tu nu erai mais acolo, nu Dieu erai le acolo. Créateur Dumnezeu, a Creator, pris la décision a luat decizia de me sauver. Ca să mă mântuiască. L'apôtre Paul, Apostolul un Pavel, assassin, un asasin, un mauvais témoigneur. un mărturiciu. Dieu, depuis la nuit de Un temps, martor fals. avant la fondation du Dumnezeu monde, înainte il de avait întemeierea pris la lumii, décision a luat decizia que Saul de ca Tarse Saul din sera Tars sauvé. să fie mântuit. Non seulement il sera
sauvé, nu doar il mântuit, sera mon dar va serviteur. fi și Est-ce slujitorul que vous meu. recevez ça? Primiți asta? Peu importe la noirceur, la Indifférent rougeur de vos de péchés, păcatele notre voastre. Dieu a pris la Dumnezeu a décision luat de decizia te să sauver. te mântuiască. Je déplore les frères qui craignent, qui fuient Pare rău de l'église, frații qui fuient care l'église. pleacă din Ah biserică. non, non, je fuis parce que les eu gens me plec de la regardent voi. mal. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, quand tu as fait quelque dacă ai chose făcut ceva et qu'on te parle, și îți vorbim, viens mon frère. vino înapoi. Amen. Amin. Quand ton frère a péché, parle. Dacă fratele Nous tău a avons ce păcătuit, devoir de vous vorbește. parler. Noi avem C'est un obligația să vă devoir. vorbim. S'il se Dacă repent, se pocăiește, alléluia, amin. Dieu l'a pardonné. Dumnezeu Et l-a tu as iertat. sauvé le pécheur. Și tu ai mântuit Mais pe quand păcătos. il revient à l'assemblée, Dar dacă vine la ne adunare, commence pas à chercher des nu occasions. începe tu să niște ocazii? Păi frate, tu Il vezi. vient de revenir. Vezi că ăsta a venit acum. Mais c'est moi qui l'ai... Dar eu l-am adus. Je lui ai parlé. Eu i-am vorbit. Et effectivement, les choses étaient vraies. e Il a adevărat. fait beaucoup de mal. O făcut mult rău. Frère, Frate. le péché de cet homme Păcatul acela revient sur toi. vine peste tine. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Mais la correction, Dar- un fils de Dieu doit recevoir la correction. Corectarea un fiul lui Dumnezeu trebuie să Ne primească. te débrouille pas comment aller expliquer. Nu te Ah oui, je descurci suis arrivé cum să chez cette explici. Am sœur ajuns la acea soră et j'ai trouvé ça. Frère. și am găsit asta, frate. Tu te rends compte, Tu frère? îți dai seama, frate? Rien que ça, Doar când zici asta, tu es déjà hors sujet. tu ești deja în afara subiectului. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Nous voulons terminer. Vrem să terminăm. Regardons dans le livre d'Apocalypse, În Apocalipsa, chapitre 12. capitolul 12, Dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. și împărăția lui Dumnezeu și autoritatea lui Hristos. Car il a été précipité, Căci a fost aruncat jos l'accusateur de nos frères. părătorul fraților noștri. C'est lui qui les accusait El îi acuza devant notre Dieu, înaintea lui Dumnezeu, pas seulement le jour, nu doar ziua, jour et nuit. zi și noapte. Quel travail, frère? Vedeți ce lucru? Même la nuit. Chiar și noaptea. Versetul 10. Jour et nuit. Zi și noapte. Accusé. Tot timpul păra. C'est son titre. Hein? Este titlul lui. Ne prends pas ce titre, Nu là, frère lua et sœur. titlul acesta, frate. Alléluia. Amin. Mais écoutons le verset 11. Versetul 11. C'est merveilleux. Este minunat. Ils l'ont vaincu. Ei l-au biruit. Dites Amen. Spuneți amin. À cause du sang de l'âne. Prin sângele mielului. Ton sang à toi? Sângele tău? Oh, frère, depuis mon enfance, tu sais que Bă, frate, din copilărie, tu știi că moi, je n'aime pas le mal. Hein. Depuis mon mie nu-mi enfance. place rău, n-am făcut rău. Din copilărie. Oh, Frère, tu es ténèbre. frate, tu ești în întuneric. Nous savons que tu es né tout entier dans le Noi ténèbre. știm că tu ești născut în întuneric. Quel témoignage je vais nous donner? J'ai beaucoup de choses à vous dire mărturie par să rapport à vă la dau. lumière. Am multe lucruri Mais să comme vă nous avons nos réunions dans la semaine, Dar cum avem adunare în săptămână, alléluia, nous avons prévu que nos réunions commenceront désormais à 18h. ca adunarea noastră să înceapă la ora 6. L'ennemi change de tactique, Satana schimbă tactica, nous aussi nous changeons de tactique. dar și noi schimbăm tactica. C'est un combat. Este o luptă. 18h, on La commence. ora 19h, on termine. La ora 6 începe. 19h30, Și on la écoute 7 d'autres prédications. terminăm. Frère, Și la l'épouse 7 est en jumate pleine préparation. Ascultăm predica în direct, pentru că mireasa este în Mercredi, pregătire. 18h, 17h45, les portes sont déjà ouvertes. Miercuri la ora 5:45 porta e deschisă. 18h, la prédication commence. La ora 6 predica începe. L'entraînement des aiglons Antrenamentul vulturilor qui s'entraînent comment voler, care se antrenează cum să dépasser le zboare, mur de son, să depășească zidul aller sufletului, là-bas. să meargă acolo. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Éventuellement, le mercredi, nous parlerons des dieux, Miercuri o să vorbim de des Dumnezeu, de lumières. lumină, Alléluia. Parce que nos réunions ne doivent plus être très longues. pentru că adunarea să nu fie prea lungă. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Hein, lăudat. parce que ceux qui ont 2 heures de transport, Cei care au 2 ore de transport, demandez les documents cereți un document qu'il y a sur Internet. care este pe internet. Notez, Notați-vă je pe foaie. reviens d'une conférence Mă întorc de la o conferință et j'ai pris mon train à 19h04. și am luat trenul la ora 7:04. J'ai fini la conférence à 19h. Am terminat conferința la ora Mais 7. voilà que le train était en Și retard. iată că trenul a fost în C'était un întârziere.
ainsi que je suis en retard pour arriver à la maison. De aceea suntem Montrez ça întârziere aux să ajung policiers. acasă. Frère, les Și arătăm policiers la poliție. comprennent. Și poliția înțelege. Ce sont des hommes. Sunt niște oameni. Mais c'est parce que des fois, vous Pentru că pensez de que multe les ori policiers vă credeți că sont des poliția poulets. este niște Ne les appelez găini. jamais des poulets. Nu-i numiți C'est găini. l'autorité qui nous Pentru că protège. este autoritatea care ne protejează. Discutez bien avec eux. Vorbiți frumos cu ei. Je vous dis la vérité. Vă spun adevărul. Moi, je respecte beaucoup les policiers. Eu respect mult poliția. Un jour, Într-o zi, c'est un exemple, un exemplu, mais nous sommes en train de terminer, dar suntem pe care să parlant de încheiem. la victoire. Vorbim de victorie. Frère, sans faire attention, Fără să fim atenți, excusez-moi de vous le dire, scuzați-mă că vă zic. il y avait un matelas sur une avenue. Era o... Et c'est entré en dessous de ma voiture. Și era Ça sub a pris mașina la mea. voiture, j'ai senti simplement la voiture qui a brûlé. Am simțit că ia foc. Puis je sors, c'est un matelas. Je tire le matelas, je le mets de côté. Era o salteaua și lua foc. Je prends la route à côté, M-am pus la o parte, sens interdit, je n'avais pas. pe sens interzis. Fais attention. N-am fost atent. En face, În față le policier. era poliția. Trage pe dreapta, Sens interdit. pe sens interzis. Messieurs, bonjour. Bună ziua, domnule. Vous savez pourquoi on vous arrête? Știți de ce vă opresc? Je dis, je ne sais pas. Nu știu. Il dit, vous êtes sur un sens interdit. Sunteți pe sens interzis. Monsieur l'agent, Domnule agent, pardonne-moi, iartă-mă, pardonne-moi. iartă-mă. Je ne savais pas. Non, Mais je- si vous allez là à côté, Dar dacă un matelas s'est mis en o dessous de la saltea voiture. Je a l'ai intrat sub senti mașina dans mea cette agitation. și am J'ai simțit în pris sans agitația asta savoir, și pardonne-moi. am intrat fără să-mi dau seama, iertați-mă. Dit, monsieur, Domnule, je n'ai jamais vu un homme aussi respectueux. niciodată n-am văzut un om respectos ca Fais și demi-tour. dumneavoastră. Întoarce-te Et prends l'autre avenue. și ia-ți drumul. Ah oui, Da, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Daniel Béjean est là. Fratele Daniel Bejan e aici. Un jour, on est invité dans une Într-o province zi am pour la fost prédication de la invitat parole. într-o provincie să predicăm cuvântul Il a une voiture qu'on appelait un avion. și are o mașină care se numește avion. J'étais On coincé l'aime dans avion. le coin derrière. J'ai Și dit, eram în Daniel, spate, appuie am zis, sur... Daniel, Non, bon, je lui ai pas dit ça. Nu i-am zis, frate, Daniel, apasă. Nu i-am zis. Et il a appuyé sur le champignon. O apăsat pe ciupercă J'étais fier. și eram J'ai dit, mândru. nous arriverons à O l'heure. să ajungem la timp. Bien aimé. Dar, dragii On mei, attend derrière. Oui, oui, oui. ascultăm înapoi a Motor. noastră sirena. Daniel dit, ah, c'est la police. Daniel a zis, e poliția. J'ai dit, ah oui, ben, tu étais à combien là? Cât ai avut? Dit, oh frère, les pieds sont allés. Piciorul a fost apăsat și Et le policier arrive, vous savez, Știți, ils ont des poliția când motos. ajunge, au Il peut motorete. parler avec un micro. Pot să vorbească cu microfonul. Messieurs, suivez-moi et mettez-vous à Urmăriți-mă, côté. domnule, și puneți-vă pe dreapta. Et puis, on est allé, Am mers după ei, j'ai dit au frère, am zis la frate, prions. hai să ne rugăm. Et nous avons dit au Seigneur, Și am zis Domnului, nous venons de commettre une erreur. Doamne, am greșit. Nous étions en grande vitesse. Eram în mare viteză. Le policier, Poliția c'est l'autorité. este Il va nous autoritatea. sanctionner. Ne va sancționa. Mais nous annulons la sanction Dar parce que nous allons te noi servir. anulăm sancțiunea Au pentru nom că de vrem să te Jésus-Christ. slujim în numele Domnului Isus. Le policier est arrivé. Poliția a ajuns. Bonjour, monsieur. Bună ziua, domnule. Et il faut lui dire bonjour. Trebuie să-i zici bună ziua. J'ai dit bonjour, monsieur le commandant. Bună ziua, Nous domnule. l'avons salué avec respect. L-am salutat cu respect. Il dit, est-ce que vous savez que vous n'avez plus, le chauffeur n'a plus de permis? Știți că șoferul nu mai are permis? J'ai dit oui, nous le savons. Da, știu. Il dit, est-ce que vous avez d'autres chauffeurs dans la Aveți pe alți voiture? șoferi în mașină? Il faut le remplacer parce que son Trebuie să-l permis înlocuiești est pentru pris că maintenant, tout de permisul suite. lui o să fie Maintenant. luat acum. Daniel est là. Fratele Daniel este aici. Nous l'avons écouté, L-am ascultat, il a terminé. o terminat Et puis, și pe urmă, j'ai dit, monsieur l'agent, domnule agent, commandant de la police, comandantul poliției, nous sommes des chrétiens. suntem Nous sommes credincioși, tombés sous la loi. am căzut, Nous partons lege. à la prédication de la parole. plecăm pentru predicarea cuvântului, Je lui ai dit, je sers le Seigneur. slujesc pe Domnul Mon jeune chauffeur și tânărul n'a șofer pas regardé à la vitesse nu s-a făcut atenție la viteză et nous voulons arriver à l'heure. și vrem să ajungem la timp. Pardonnez-nous. Ça ne Iertați-ne, nous arrivera plus. nu o să mai facem Parce que niciodată. le permis, c'est son outil de travail. Pentru că permisul este pentru lucrul lui. Le policier regarde. Poliția s-a uitat, Il dit, monsieur le pasteur, domnule păstor, je veux que vous arriviez entier. vreau să ajungeți întreg. Je vous laisse, Vă las, mais ne roulez plus en grande dar vitesse. să nu mai mergeți cu mare Il viteză. n'a jamais pris même pas une contravention. Nu lua nicio contravenție. Bien aimé, nous devons Dragii mei, respecter. trebuie să respectăm. Nous devons respecter les Trebuie să autorités. respectăm autoritățile. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. N'allons pas faire des excès de vitesse. Să nu abuzăm să facem Ne viteză. faisons pas des choses Să nu inutilement facem lucruri exprès. fără Ça ne rost, sert à rien. expres. Nu. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Bien aimé, lăudat. que voulons-nous dire? Ce vrem să vă zicem?
qu'à 18h chaque mercredi, nous commençons la Că réunion. miercuri o să începem adunarea la 6 À 19h, nous avons terminé. și la 7 terminăm. Mais vous avez la possibilité d'écrire J'avais des documents, on să ne sait pas, scrieți le train est en retard, pe atestație. vous notez 19h20, train en retard, la ora a pris 15 7:20, minutes, vous notez ça sur la feuille. Trenul a fost în întârziere, De manière à ce que si le policier t'arrête, în așa fel că dacă poliția te pour oprește, ne pas prendre 135, ca să nu iei 135 de euro vous amendă, dites, monsieur, Spuneți, renseignez-vous, le train était en retard. trenul era în întârziere, Telle part, în cutare nous loc, avons fait 15 minutes. am făcut 15 minute Ma conférence și conferința mea s'est terminée à s-a 19h. terminat la ora 7. J'avais au moins 1h34 pour arriver à la maison. Am avut Mais voilà o oră qu'il est și 22, patru. 21h. Și iată că este ora 5 minutes. 9 și 5. Pardonnez-moi, Iertați-mă. ce n'est pas de ma faute. Nu e din vina mea, Même s'il fait la chiar contravention, dacă faci o contravenție. il ne faut pas signer. Parce que Să nu semnezi. tu n'es pas responsable du train en Pentru că retard. tu nu ești răspunzător de Bon, tren. tu sau- peux même signer, mais le Seigneur va aider. Tu poți să semnezi, dar Dumnezeu va ajuta. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Est-ce que vous binecuvânteze. voyez de quoi parlons-nous, Vedeți frères? voi Nous despre ce résumons. vorbim, să facem un Nous rezumat. parlons de la lumière. Noi vorbim despre lumină, Nous parlons de pouvoir éprouver les esprits. ca să cercetăm duhurile. Ce n'est pas parce qu'un homme te parle de quelque Nu chose pentru că un om îți vorbește de et tu ceva regardes à son și costume tu te uiți la costumul lui et tu regardes à sa și te cravate, uiți la cravata tu dis lui, que ça ne peut être que vrai. că dacă zice ceva este adevărat. Non, frère. Nu, frate. Tu regardes aux Écritures. Verifică Biblia. C'est ça la victoire de Asta este vrais victoria croyants. adevăraților Quand la credincioși. parole nous convainc Când cuvântul te Nous nous convinge, repentons. noi ne pocăim et nous avons la victoire. și avem victoria. Verset 11 Versetul d'Apocalypse 11, chapitre 12. Apocalipsa 12. Ils l'ont vaincu Ei l-au biruit à cause din du cauza sang sângelui de l'agneau mielului et à cause de la parole de leur témoignage. și prin cuvântul mărturisirii Et ils n'ont pas aimé leur vie nu și-au iubit viața jusqu'à craindre la mort. chiar până la moarte. C'est pourquoi, De aceea, réjouissez-vous. bucurați-vă, Et vous qui Cerul habitez și voi dans les cieux, care locuiți în malheur cer, à la terre vai de et à la voi, mer, pământ și car mare, le diable est căci descendu vers diavolul s-a vous, pogorât la voi, animé d'une grande colère, cuprins de o mânie mare, sachant qu'il a peu de temps. fiindcă știe că are puțină Frère, quand vreme. l'épouse partira, Frate, et nous când- allons partir, Când mireasa va le pleca, temps est très noi avancé. vom pleca, timpul Frère, este ce n'est foarte plus le avansat. temps de jouer à la Nu mai este religion. timpul să te joci de Nous religie. allons partir Noi o să plecăm dans quelques jours. în câteva zile. Le temps nous démontre Timpul ne arată que le temps est terminé, că timpul s-a que terminat. dans quelques jours, În câteva zile, nous allons partir noi chez vom nous. pleca la noi Et nous serons tous les jours avec le și Seigneur. vom fi tot timpul cu C'est Domnul. pour cela que nous nous De préparons, aceea ne pregătim. que nous maintenons les réunions. De aceea ținem Nous adunările. écoutons, nous faisons manger Noi notre âme. ascultăm și facem să mănânce Nous nous sufletul. préparons Noi ne pregătim. parce que le Seigneur revient Pentru că bientôt. Domnul revine în curând. Bien-aimés, Dragii mei, que Dieu bénisse chaque cœur, Dumnezeu să que binecuvinteze Dieu bénisse fiecare chaque inimă, âme, fiecare suflet, pour que nous soyons, bien-aimés ca frères, noi să fim, dragi plus mei, que vainqueurs. mai mult decât biruitori. Regardons Apocalypse 19. Apocalipsa 19. Nous lisons ça et nous terminons. Citim și Le terminăm. verset 11. Versetul 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Apoi am văzut cerul Et deschis voici parut un cheval blanc. și iată era un cal alb. Celui qui le montait Cel care era pe el s'appelle fidèle se numește et credincios, véritable. adevărat. Et il juge et combat avec justice. Și el judecă și luptă cu dreptate. Alléluia. Amin. Ses yeux Ochii lui étaient comme une flamme de feu. erau ca para Sur focului. sa tête étaient plusieurs Capul diadèmes. lui îl avea încununat Il cu avait multe un nom cununi écrit împărătești și purta que un nume personne ne connaît, scris pe care nimeni si nu ce n'est știe lui-même. decât numai el singur. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Et son nom, Numele lui et son nom și numele lui est la parole de este Dieu. cuvântul lui Dumnezeu. Par ta parole, Prin cuvântul nous tău, voyons la lumière. noi vedem La lumina. parole de notre Dieu Cuvântul lui est Dumnezeu notre lumière. este lumina Et noastră. par la lumière, Și prin lumină, nous voyons le noi chemin. vedem lumina. Que Dieu bénisse chacun de Dumnezeu nous să ne binecuvinteze et qu'il nous garde și să ne păzească, pour que nous puissions toujours aimer cette ca victoire tot timpul să avem victoria par la parole écrite. prin cuvântul scris. Mettons-nous debout pour la Haideți să ne prière. ridicăm în picioare Que Dieu nous bénisse tous și ensemble. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe Que toți. Dieu nous bénisse richement. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe Qu'il soit toți. avec chacun de Să nous. fie cu fiecare dintre noi. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Domnul luminează calea mea. Ta parole est le feu.
Cuvântul tău este focul. Oh, ce matin, j'avais un chant dans mon cœur et le frère Étienne l'a chanté. O cântare în inimă. J'avais aussi un autre chant, c'est « Je suis heureux, voilà la raison Eu sunt fericit că văd adevărul. ». Je l'ai chanté aujourd'hui, Am cântat această cântare tout en astăzi. bougeant un peu, parce que seul, Mișcându-mă un pic, c'est permis de bouger. pentru că când sunt Au nom du Seigneur. îmi este permis să mă mișc un pic. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Frère Étienne, comment est-ce que nous chantons ce chant-là? Et ensuite, nous allons prier. Pe urmă o să ne rugăm. Aujourd'hui, Astăzi nous avons notre bien-aimé Marius Suldac. îl avem pe fratele Marius. Ah, il y a Tavi va prier. Fratele Tavi se va ruga. Ah, Tavi va prier. Fratele Tavi se va ruga. Béni aussi va prier. Și fratele Beni. Et on peut appeler comme ça trois frères Și putem numi qui le trei prient un frați peu avec nous. care să se roage cu noi. Et notre bien-aimé frère Richard n'est pas là. Il est avec nous. Il est là. Qui vient prier avec nous. Nous sommes à la fin de notre réunion. Suntem la sfârșitul adunării. Et nous disons que notre sœur Elena Nada Și spunem că sora Elena demande une prière à l'Assemblée de Dieu vivant pour son fils Serge Nica dorește o rugăciune pentru copilul en ce moment malade. lui, pentru copilul ei care este bolnav. Que Dieu Tout-Puissant puisse le guérir. Dumnezeul Atotputernic să-l vindece. Oui, je demande à l'Assemblée Doresc ca adunarea une prière pour ma maman qui va subir une opération du dos. mama mea care va avea operație de mijloc, Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment, bogat și îndurare. qu'il nous garde pendant cette pandémie. C'est Yes. notre sœur Carole qui Să demande ne pour sa păzească maman pe timpul acestei et qui pandemii souhaite aussi que l'Assemblée soit și bénie. dorește ca adunarea să se roage. Nous avons aussi une autre demande, c'est notre frère Valdren Mai avem o dorință, o qui cerere, prie pour son papa Benoît qui est dans le coma. să ne rugăm pentru tatălui care este Et coma notre sœur Eva și sora Eva. remercie pour sa sœur Paulette Mulțumește Domnului pentru sora ei que Dieu a guéri. că Dumnezeu a vindecat-o. Dans la semaine, notre frère Jean-Marie Moyekoli În săptămână, fratele nostru a Jean-Marie été gardé à l'hôpital, a fost păzit la spital mais le Seigneur l'a guéri. și Domnul l-a vindecat. Notre bien-aimé Emilien Mawila va bien. Fratele Emilian îi merge bine Nous avons aussi notre frère Koueteman Blaise qui va bien. și fratele Blaise îi merge bine. Nous continuons à prier pour notre sœur Georges. Ne vom ruga pentru sora Elle George. va aussi assez bien, c'est une personne âgée. Și ei îi merge bine, este Et bătrân. nous prions pour Yvette de Ne Veli, vom ruga pentru sora Ivet cette de Veli, croyante, et pentru son această fils credincioasă Fabrice, și que Dieu fiul puisse les ei, bénir. Fabrice, ca Dumnezeu să o Ce sont des binecuvânteze. joyaux dans le Seigneur. Sunt niște comori în împărăția lui Dumnezeu. Et nous ne manquons pas de prier pour notre frère Servé Și pentru Chikoubou, fratele Servei, que Dieu puisse le bénir ca richement. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amen. Amin. Mon frère Étienne envoie Anton. Loué soit le Seigneur, notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Loué soit. Nous allons ensemble élever nos voix Toți ne vom ridica vocile et nos frères vont prier pour nous. și frații să vină să se roage pentru noi. Nous recommandons toutes les semaines entre les mains du Și Seigneur. credințăm toate zilele în mâna Domnului. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il reviendra pour nous chercher. Alléluia, il reviendra, il reviendra, il reviendra pour nous chercher. Et loué soit le Seigneur notre Dieu. Alléluia, il reviendra pour nous chercher. Le Seigneur, seul éclaire mon chemin, sa parole. Oui, sa parole
sa parole, oh sa parole, c'est le feu, sa parole. Nous élevons nos voix, nous prions ensemble. Celui qui a une requête dans le cœur la prononce maintenant. Et nous prions aussi pour les réunions dans la semaine, que notre Seigneur soit l'aide. Nous prions pour mercredi à 18h et dans le reste de la soirée. Nous prions pour vendredi à 18h et dimanche à 14h. Que Dieu prépare nos cœurs, que nous soyons debout sur le rocher de Zaï. Que Dieu bénisse tous les jeunes, qu'il garde chacun, qu'il protège chacun pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nos mains sont levées parce que nous avons besoin de te voir agir dans notre vie, dans notre préparation. Aide-nous, secours-nous, conduis-nous, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur de gloire. Le temps est très avancé. Nous savons que tu reviens bientôt. Conduis, bénis toutes choses, manifeste ta puissance, élève ton grand nom. Toi le Dieu plein de bonté, plein de miséricorde. Ton nom est grand en Israël. Seigneur, reçois nos demandes. Aide-nous, Seigneur. Bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour notre sœur, pour son fils Serge Nika. Seigneur, garde cet enfant. Protège-le au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, pour la maman de notre sœur Carole, qui sera opérée de dos. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Seigneur, agis. Bénis nos frères. Bénis le papa de notre frère Valdren, ce croyant. Sors-le de l'hôpital. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide ton peuple, ceux qui ont des requêtes, qui ont besoin de toi. Secours, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, transforme notre vie et bénis nos cœurs. Toi, le Dieu bien-aimé, nous savons que tu reviens bientôt. Merci de conduire notre vie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour la sœur de notre sœur Eva. Seigneur, aide notre sœur Georges, notre sœur Claudette Firpian, notre frère Chikoubou Servé. Seigneur, bénis notre sœur Yvette Develi, son fils Fabrice, notre frère. Bénis toute sa maison. Aide-nous, garde-nous, protège-nous pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Passe dans les rangs, Seigneur. Convainc les cœurs. Appelle encore à toi pour que le peuple s'engage avec toi et qu'il puisse prendre son engagement, car tu reviens bientôt. Merci pour nos frères qui nous visitent pour la première fois. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tout celui qui a écouté la parole et qui veut prendre son baptême, le temps est là. Dimanche dernier, nous avons eu le baptême. La personne ne s'était pas présentée, mais à la fin, elle est venue réclamer son baptême. Aujourd'hui encore, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ton jour, mon frère, ma soeur. Décide-toi, marche dans la foi, présente-toi devant le Seigneur, n'aie pas honte, le Seigneur appelle encore, le temps est très avancé, viens à lui. Est-ce que tu veux prendre ta décision? Avance-toi mon frère, avance-toi ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Marius, il est où? On t'avait appelé.
Doamne Tată Ceresc, Père Céleste, venim din nou înaintea Ta nous venons encore une fois devant toi și îți mulțumim și pentru această zi et nous te disons merci pour ce jour, Seigneur, pe care Tu ai hotărât-o pentru noi. que tu as décidé pour nous, Seigneur. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Merci pour ta parole, pentru hrana Ta pour la nourriture, Seigneur, pe care Tu ne-o dai de fiecare dată. que tu nous donnes à chaque jour. Îți mulțumim pentru frații slujitori, Merci pour les frères qui te servent. pentru slujitorii Tăi, Doamne, Merci pour tes serviteurs, Seigneur, care stau la dispoziția Ta qui restent à ta disposition. și noi putem să primim toți împreună această hrană minunată. Et que nous pouvons recevoir cette nourriture merveilleuse, Seigneur. Îți mulțumim, o Doamne, pentru toate cuvintele care le-am auzit. Merci pour toutes les paroles que nous avons écoutées. Ajută-ne, Doamne, să le putem mișca în inima noastră. Aide-nous qu'on puisse les bouger dans nos cœurs, Seigneur. Călăuzește-ne Tu în continuare prin Duhul Tău cel Sfânt. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur. Și îți mulțumim, o Doamne, pentru toate sfaturile Tale, Et merci pour tous les conseils, Seigneur. pentru lucrurile care ne pot exclude, Doamne. Pour les choses qu'il peut exclure. Îți mulțumim, o Doamne, pentru avertizări, pentru înștiințări Pour les avertissements, Seigneur. Pour les choses de royaume, Seigneur. și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai dat făgăduințele Tale Et nous te disons merci pour tes promesses. și Tu nu ne-ai hotărât pentru mânie, Et merci parce que tu n'as pas destiné à la colère, ci Tu ne-ai hotărât ca să putem fi luați cu Tine în slavă. mais tu n'as destiné, Seigneur, que nous soyons avec toi dans la gloire. Te rugăm ca Tu să rămâi cu noi, S'il te plaît, reste avec nous. pregătește-ne, Doamne, Prépare-nous, Seigneur. că atunci când Tu vei veni, Et que là, quand tu viendras, noi să putem fi gata, o qu'on Doamne. puisse être prêts, Seigneur. Încredințăm totul în mâna Ta Nous confions tout entre tes mains. și această situație în care ne aflăm, Et toute cette situation que nous nous trouvons, Seigneur, această perioadă mai delicată, cette période un peu délicate, dar îți mulțumim, Doamne, că și acum putem să ascultăm cuvântul mais Tău. nous te disons même maintenant merci parce que nous pouvons écouter ta parole, Seigneur. Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvintezi autoritățile, Et s'il te plaît, Seigneur, bénis les autorités, ei să poată să ia decizii bune qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. și Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți să ne putem aduna în continuare Et s'il te plaît, Seigneur, aide-nous qu'on puisse se rassembler encore, și să ne putem pregăti pentru revenirea qu'on Ta. puisse se préparer pour ton retour. Te rugăm ca Tu să binecuvintezi fiecare frate, fiecare Bénis soră, chaque frère, bénis chaque sœur, binecuvintează această adunare, bénis ton assemblée, Seigneur. pe frații slujitori, o Doamne, Mes frères qui te servent, pe fratele Frank, Doamne, bénis aussi ton serviteur frère Franck. care de zeci de ani stă la dispoziția Où Ta ça și fait împarte des această années hrană. qu'il reste à ta disposition, Seigneur. Te rugăm ca Tu să-L întărești în S'il trupul te Lui plaît, fortifie-le dans son corps și ajută-ne pe toți împreună et aide-nous que tous ensemble, să putem avea parte de tot ceea ce Tu faci în acest qu'on timp. puisse avoir part de ce que tu fais aujourd'hui. Noi toate Te-am rugat și îți Parce que mulțumim nous avons demandé et nous te disons merci pour toutes choses. în numele Lui Iisus Au Hristos. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Doamne Tată, Père Céleste, după o hrană sănătoasă și curată, après une nourriture en bonne santé, Seigneur, nu rămâne decât ca copiii Tăi să-ți mulțumească il nous reste seulement à tes enfants, Seigneur, que te disent merci pentru tot ce Tu ne-ai dăruit astăzi, pour Doamne. tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Mulțumim, Doamne, că ai uns buzele Merci, prin care Seigneur. Tu ne-ai vorbit Parce que tu as oint les lèvres que și tu as parlé, inima, Seigneur. Doamne, Et tu as oint aussi nos cœurs, Seigneur. și noi am auzit cuvintele Et Tale, nous avons scumpe écouté ta și parole minunate. qui sont précieuses, Seigneur. Doamne Tată, ajută-ne Père, ca să păzim cuvântul Aide-nous Tău qu'on puisse garder ta în inimile parole noastre, dans Doamne. nos cœurs, Seigneur. Și dorința noastră Et notre este désir, Seigneur, ca la c'est revenirea qu'à Ta ton retour, noi să fim cu adevărat que nous pregătiți. soyons en véritable prêts, Seigneur. Sfințește viața noastră, Sanctifie Doamne, nos vies, și Seigneur. ajută-ne, Doamne, Et pe aide-nous calea Ta, Doamne, sur ton chemin, să putem propăși cu qu'on adevărat, puisse Doamne. avancer, Seigneur. Doamne, eu cred, Seigneur, je crois pentru alegerea care a avut loc mai dinainte, dans la Doamne, prédestination, Seigneur. că Tu ne-ai ales, Doamne, Parce que c'est toi qui nous as ca noi choisis, să Seigneur. stăm la masa Ta Que nous soyons tous à și ta să table. ascultăm Et qu'on cuvântul puisse Tău écouter ta parole, adevărat, Seigneur. Doamne. La parole véritable. Dorim, Doamne, ca cuvântul Tău Seigneur, je veux que ta parole să devină realitate în qu'il noi, devienne Doamne. une réalité en nous, Seigneur. Doamne, Tu ești lumina lumii. Seigneur, tu es la lumière du Tu ai monde. venit în această Tu es lume venu dans cette monde, Seigneur. și ai iluminat și viețile Et noastre, tu nous as Doamne. illuminé aussi Și nos
vies, inimile Seigneur, noastre, et nos Doamne. cœurs, Seigneur. Și noi suntem o lumină în Et această nous lume, sommes une Doamne. lumière dans cette monde, Vrem, Seigneur. Doamne, să rămânem Aide-nous, la Seigneur, picioarele Tale, parce que nous Doamne, voulons être à tes pieds, până la Seigneur, revenirea Ta, Doamne. jusqu'à ton retour, Cuvântul Seigneur. Tău să devină Que ta viu în parole- viața noastră, Doamne. Ta parole devienne une réalité dans nos vies, Îți Seigneur. mulțumim de harul Tău. Merci pour ta grâce. Îți mulțumim de tot ce Tu ai făcut pentru noi, Merci pour Doamne. tout ce que tu as fait pour nous. Pe mai departe, Doamne. Et encore, Fii Seigneur, cu noi și în reste noi, avec Doamne. nous et en nous. Te rog să binecuvintezi această S'il te adunare, plaît, Doamne. bénis cette assemblée, Și Seigneur. pe slujitorii care slujesc din Bénis tes această serviteurs adunare, ici, Doamne. Seigneur. Întărește-i pe calea Ta. Fortifie-les Și sur ton chemin, binecuvintează-i Tu, Seigneur. Et Doamne. bénis-le, Și Seigneur. viața noastră este pe mai departe în mâinile Et Tale. nos vies, Tu les să laisses faci entre tes cu mains, noi, Seigneur. Doamne, Fais tot ceea avec ce Tu nous dorești. ce que tu veux, Seigneur. Mulțumim din inimă, Tată. Merci de tout cœur, Seigneur. În numele Domnului Au Iisus nom du Hristos. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tată Ceresc, Père Céleste, îți mulțumim pentru prezența Ta, merci Doamne. pour ta présence. Ne simțim ca un popor special, Doamne, Nous sommes un peuple spécial, Seigneur. cu un cuvânt special, Doamne, Avec une parole spéciale, Seigneur. cu frați special, Avec Doamne. des frères spéciaux. Este cuvântul Tău, Doamne. Parce que ta parole, Ne-ai Seigneur, vorbit în dimineața il nous a aceasta. parlé aujourd'hui, Seigneur. Doamne, ajută-ne, Doamne, Seigneur, aide-nous să rumegăm ceea ce ne-ai qu'on vorbit, Doamne. puisse manger cette parole, Seigneur. Ajută-ne să fim, Doamne, exemple vii, Aide-nous Tată. qu'on nous soyons des exemples, Să Seigneur. luăm lucrurile în modul cel mai serios, Et qu'on Doamne. prend ta parole au façon le plus sérieux, Seigneur. Trăim un timp special Parce que nous vivons dans un temps și spécial. este în favoarea noastră. C'est pour nous, Seigneur. Îți mulțumim pentru acest timp, Doamne. Merci pour ce temps Tu que ne-ai nous vivons. acordat totul, Doamne. Parce que tu nous as montré tout, Ne-ai dat o Seigneur. masă bogată, Tu nous Doamne. as établi la table, Seigneur. Cuvântul Tău este adevărul. Et ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Adevărul Tău este în viața Et la noastră. vérité, elle est dans nos vies, Și noi vrem să Seigneur. umblăm cu adevărul, Doamne. Et nous voulons marcher dans cette vérité, Trezește Seigneur. Tu fiecare inimă în parte, Réveille Doamne. chaque cœur, Seigneur. Tu ești aproape, Doamne. Parce que tu es proche, Noi vrem Seigneur. Tu să vii, Doamne. Seigneur, nous voulons que tu Noi nu reviennes. vrem întârzierea, Doamne. Seigneur, aide-nous. Ajută-ne, Doamne, să fim Aide-nous, Seigneur. pregătiți Que nous pentru soyons tot ceea ce va fi, préparés. Doamne, Iisuse. Et n'importe ce que ça va Chiar passer, dacă va fi Seigneur. greu, Même si c'est cu difficile, Tine vom birui, mais Doamne. avec toi nous serons plus que Pentru că vainqueurs, Tu n-ai Seigneur. biruit la început, Tu ai biruit și aici, Doamne. Seigneur, tu as vaincu aux cieux. Și noi suntem mai mult Tu as decât vaincu sur la biruitori. terre et nous sommes plus Pentru que că Tu ne-ai vainqueurs, dat Seigneur. biruința. Avec toi, Îți Seigneur. mulțumim pentru har, Merci pour ta bunătate grâce. și Merci credincioșie. pour ta bonté, Seigneur. Fii cu noi, Doamne. Et pour ta fidélité. Întărește-ne pe cale. Sois avec nous. Mărește credința noastră, Doamne. Nous la foi, Și ajută-ne, Doamne Seigneur. Iisuse, Et aide-nous, să Seigneur. fim părinți buni, Que nous soyons des parents bons. să fim copii buni, Que nous sommes să des fim enfants frați buni, Doamne, obéissants, și să Seigneur. punem cuvântul în practică, Et qu'on puisse mettre la parole en pratique, în Seigneur. practica corectă. Aide-nous, Seigneur. Onoare, Toute la respect gloire, tout le și respect, recunoștință la Ție, Doamne, reconnaissance, în ça numele revient à Domnului toi. Iisus Hristos. Au nom du Seigneur Amin. Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Père Doamne, Céleste, Tatăl nostru Ceresc, nous te louons, nous noi te lăudăm, glorifions, Doamne, te glorificăm nous te disons și merci îți spunem un mulțumesc pour ce privilège pentru această ocazie, que Doamne, tu nous accordes encore care Tu aujourd'hui ne-o dai și astăzi, d'être dans ta maison. ca să fim în casa Ta. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Doamne atotputernic, nous pouvons dire noi putem zice pour chacun de nous pentru fiecare dintre que noi ta lumière est că arrivée lumina Ta a ajuns et sois éclairé. și ne-a luminat. Seigneur, toi, dès le commencement, Doamne, Tu de la început, tu as séparé la lumière des Tu ai ténèbres. despărțit lumina de întuneric. Seigneur, aujourd'hui, Doamne, astăzi, personne ne peut encore être dans les nimeni nu ténèbres. mai are dreptul să stea în Toi, întuneric. tu as dit, Tu care ai zis celui qui me că suit cel care mă urmează ne marchera pas dans les nu va mai umbla în ténèbres, întuneric, mais il aura la lumière ci de la va vie. avea lumina vieții. Seigneur, nous étions des semences Doamne, noi am fost niște semințe enfouies dans les ténèbres, în pământ. mais quand la lumière est Când apparue, a venit lumina, les Doamne, semences ont germé. sămințele au luat Maintenant, Dieu sămânță. Tout-Puissant, nous voulons rester Și noi vrem să dans rămânem ta lumière ca pour lumina que Ta, ces semences ca sămânța, puissent être Doamne, amenées à să fie maturité. ajunsă la maturitate. Honneur et louange à toi. Slavă și cinste ție, Bénis Doamne. le vase Binecuvintează par vasul lequel tu nous as prin parlé. care ne-ai vorbit, Seigneur, Doamne, il y a eu des requêtes au fost niște et il y a eu cereri. des prières Doamne, au fost qui niște ont été dorințe
orientés vers toi. de rugăciune, C'est Doamne, pourquoi nous te prions, care oh s-au Dieu, urcat la Tine, te rugăm, que tu Doamne, puisses le recevoir să primești favorablement. fiecare rugăciune, Seigneur, Doamne. nous te faisons confiance, Noi avem încredere car în toi, Tine, tu n'es pas un homme pentru pour că tu nu échouer, ești un om să mintă. mais nous sommes en toi Noi suntem în des Tine, Doamne, triomphateurs. și noi suntem Seigneur, copiii Tăi. nous voici à la fin de notre Iată, réunion. Doamne, am ajuns la sfârșitul adunării. Seigneur, que nous puissions repartir dans la joie, Ajută-ne să plecăm cu car bucurie, toi, tu nous as parlé, pentru că Tu ne-ai vorbit, tu nous as fait du Tu bien, ne-ai făcut doar bine, tu nous as Tu fortifiés ne-ai întărit par le pain de vie prin pâinea que tu vieții nous as pe accordé. care ne-ai dat-o. Seigneur, bénis mon frère, Binecuvintează pe bénis fratele ma meu, soeur, pe sora mea, fortifie chacun întărește-ne pe et que ta fiecare paix habite en nos și cœurs. pacea Ta să fie în inima Seigneur, noastră. malgré toutes choses, Doamne, nous ne voulons pas regarder aux noi nu ne circonstances. uităm la toate ce se Nous ne întâmplă. voulons pas regarder au naturel, Nu ne uităm în mais domeniul nous voulons natural. regarder au Ne surnaturel. uităm la Tine, Doamne, Alors nous serons puissants. că Tu ești atot Loué, puternic. exalté soit ton nom. Lăudat să fie Ça, numele C'est Tău. dans le nom puissant În numele du prețios Seigneur al Jésus-Christ Domnului Iisus que nous Hristos. t'avons prié, Noi Père. te-am rugat, Tată. Amen. Amin. Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Nous binecuvinteze. asseyons. Puteți să luați loc. Vous avez entendu quoi? Ce ați auzit? Mon frère Étienne, c'est quoi le programme? Frate, în care programul? Viens nous dire, viens nous dire. Hai și spune-ne. Viens nous dire le programme. Notre bien-aimée sœur Hortense chantera prochainement. Va cânta următoarea dată. C'est une bonne chanteuse, Cântă hein? foarte bine. Une chantre dans le Seigneur. Ea este o cântăreață în Mais nous Domnul. ne voulons pas vous garder Dar trop ca să longtemps avec les nu masques. depășim timpul cu masca, Nous mettons le centre, la prédication. punem pe primul loc Que predica Dieu cuvântului. bénisse tous ceux qui sont venus nous visiter. Nous Dumnezeu avons un peu d'eau à Să boire. binecuvinteze pe toți Ne care ne-ați partez vizitat. pas sans Nu voir les plecați diacres fără et boire de să l'eau. vedeți pe diacul să beți un Je pic me de apă. réjouis d'André et d'Emmanuel. Mă bucur de Que Dieu fratele vous Andrei și bénisse Emanuel. richement. Dumnezeu Ce să sont vă nos derniers binecuvânteze. mariés Sunt qui sont ultimii là, căsătoriți qui nous font l'honneur care ne aujourd'hui. Que face Dieu vous o bénisse cinste astăzi. richement. Dumnezeu să vă Et vous êtes toujours binecuvânteze. les bienvenus. Sunteți Ceux qui tot viennent timpul pour la première bineveniți. fois, Cei care vin de prima restez un dată, peu là derrière. rămâneți un Hein, pic les în autres spate. sortent, nous avons déjà dit. Ceilalți puteți ieși. Vous vous saluez un peu. și vă Maintenant, c'est des salutați. coups de poing. hein. Acum ne salutăm cu pumnul. Rapidement. et nous Rapid partons. și Rapidement, nous partons. Ne faisons pas d'attroupement să nu devant la facem l'assemblée. grămezi în Frère față. Étienne nous donne le programme de la Fratele semaine. ne dă programul de săptămână Que Dieu vous și bénisse Dumnezeu să vă binecuvinteze et qu'il soit avec chacun și de să vous. fie cu voi. Ceux qui veulent prendre leur Cei baptême, care vor să facă botezul, présentez-vous là derrière. Et nous haideți pouvons le și faire vedeți aujourd'hui. și puteți să faceți și astăzi. Que Dieu bénisse notre frère Nicolas Dumnezeu să binecuvinteze pour pe la fratele bonne nostru, traduction. Un bon frère. pentru fratele nostru, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Dumnezeu să ne Nous sommes à binecuvinteze. la fin de notre réunion Suntem la sfârșitul adunării. et nous savons que le mercredi, Miercurea nous serons ici o să fim aici. à partir de 17h45. La salle sera ouverte. La ora 5:45 18 sala e deschisă. Et la réunion commence et puis à 19h, La ora 6 Terminé. adunarea începe și la 7 se termină. et les vendredis pareillement. Vineri la același Donc ceas. à 17h45, La la salle ora sera ouverte. 5:45 sala e 18h, la deschisă. réunion commence La ora 6 adunarea începe et à 19h, c'est terminé. și la ora 7 se termină. Bon, selon que le Seigneur va nous conduire, mais cum nous Domnul va călăuzi. aimerons respecter ces heures-là. Și noi vom respecta aceste ore. Et avant que et dimanche aussi, Și dimanche, duminica nous avons nos réunions à 14h. avem adunare la ora 2. Ça, on garde ces heures-là pour ne pas changer. Ținem acest program și nu schimbăm. Voilà, nous garderons tous ces horaires-là jusqu'à la nouvelle ordre. Până când o să fie o ordine nouă. Ok, voilà, c'est ça que nous allons faire. Tous, Asta o să facem. nous avons été bénis par la parole. Toți am fost binecuvântați de cuvânt. J'ai pris tout simplement pour congédier. Mă rog și o să plecăm. Et puis nous chanterons pour Și o sortir. să cântăm o cântare. Seigneur notre Dieu, Doamne, Dumnezeul meu, nous te remercions noi îți mulțumim pour la parole que toi tu nous as donnée. pentru cuvântul care l-am auzit. Seigneur, laisse que cette parole Lasă, Doamne, ca puisse acest demeurer cuvânt dans notre cœur, să rămână în inima qu'elle noastră, produise des fruits dignes de la să repentance. producă roade Seigneur, en vrednice de sortant de pocăință. ce lieu, Și fă ca când ieșim Seigneur, de nous aici, sortons Doamne, comme des dieux. să ieșim ca niște Nous Dumnezei, n'avons peur de rien. ca să nu ne fie frică de Nous nimic, savons que tu as vaincu la mort. pentru că Tu ai biruit Tu as moartea, vaincu, Seigneur, la maladie. Tu ai biruit toate bolile, Doamne, Rien ne peut nous nuire. și nimica nu stă împotrivă. Que seul ton nom soit glorifié. Numele Tău să fie Garde glorificat.
ton peuple sur le chemin de retour. Păzește pe poporul tău la drumul Que la ton întoarcere. ange campe pour arracher au danger. Îngerul tău să ne păzească. Fais que nous puissions nous revoir encore en ce lieu pour Și louer ton nom ajută-ne să ne întâlnim din et pour nou, écouter ta să parole ascultăm cuvântul tău et être préparés pour ton glorieux și să ne retour. pregătim pentru Que revenirea ton ta. Saint-Nom soit glorifié. Numele tău să fie Bénis glorificat. notre frère qui nous a parlé de ta Binecuvintează part. pe fratele care ne-a Donne-lui vorbit. encore en abondance. Dăruiește și mai mult. Bénis ton serviteur aussi, Evad Franck. Binecuvintează pe fratele Merci Frank Seigneur de bénir aussi tous ceux qui travaillent avec și lui. pe toți care lucră cu el. Garde chacun de nous sous Păzește ton pe nom. fiecare. Au nom de Jésus-Christ, Numele nous lui t'avons Iisus ainsi prié. Hristos, noi te-am rugat. Amen. Amin. Amen. Nous pouvons nous asseoir et Să luați loc. la sœur va chanter. Sora cântă Nous chantons cântăm, car Dieu est un Dieu căci puissant Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. et nous sortons calmement. Ah. Oui, la sœur Hortense, s'il te plaît. Sora Hortense,